Turtle Island. Entonces, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a todos. Y hoy estamos aquí en la Reconstitución del Águila y el Cóndor para tener este objetivo de reunificar los diferentes pueblos de estos dos lados. Now, reconstitution means basically to, it's like cleansing yourself of any corruptions, all the corruptions that came with the coming of the non-native, which broke down, destroyed the cultures. To reconstitute is to rebuild all that. Y la reconstitución es básicamente el reconstruir toda la cultura y todo el conocimiento y tradiciones que fueron rotas con la llegada del no indígena. And we know that there is actions taking place all around the world. One of our friends that I don't know if they're able to join us today, Mauricio, he is in Chile right now in the huge protests that are taking place there. Y tenemos varias personas que se conectan con nosotros. Por ejemplo, tenemos a nuestro amigo mapuche, Mauricio, que no sabemos que se vaya a poder conectar con nosotros el día de hoy debido a que se encuentra en Chile, justamente ahora en estas protestas que están ocurriendo en este país. And a little bit later on, when if he does get to join us, then of course we're going to fill us in on that. Y si más tarde viniera a platicar con nosotros, pues nos va a contar de qué se trata. But I guess we all see on the news apparently that it's very bad there. You know, like everyone is busy. Pero sabemos que está bastante malo el asunto allá, por lo que vemos en las noticias, todo el mundo está bastante ocupado. But as you see that around the world, not just with the native people of Turtle Island, around the world everybody is there's some kind of motion happening to humans as to like an awakening or an awareness. Pero es como si supiéramos que hay una especie de despertar en la gente, como si hay una especie de conciencia. And this means that everybody is attempting some type of correction process. Entonces eso significa que la gente está tratando de hacer algún proceso de corrección. So it's not necessary for us to be linked to hundreds or thousands or millions of people. Entonces no es necesario que estemos ligados a miles de personas. As long as one individual is in this process, and there's groups that are in the process, and it doesn't really matter as to the amount of people that you are in the process with. Porque a pesar de que sea un individuo o varios grupos que están en este proceso, lo que importa es justamente que este proceso está ocurriendo. The thing that matters is that the individual begins the process. Es que el individuo comience este proceso. And whatever you want to identify that process as. For us, we're identifying it as the reconstitution of the original peoples within the hemisphere of the Condor and the original peoples within the hemisphere of the Eagle. Y aquí como identificamos este proceso es la reconstitución entre los pueblos originarios del hemisferio del Cóndor y los pueblos originarios del hemisferio del Águila. Regardless of what anybody will refer to it as, we all know that our human experience has been diminishing constantly over the past couple of thousand years. Y sin importar el cómo nos referimos a eso, sabemos que la experiencia humana que tenemos ha estado desvolucionando en los últimos años. I'm pretty sure that all of you have either heard this or said this at some point in your life, that things were better when I was younger. Porque estoy casi seguro que alguno de ustedes ha dicho eso en el pasado, que las cosas estaban mejor cuando ustedes eran jóvenes. Well, every generation says that. Y cada generación dice eso. So if we examine that statement, we can see that if any one person in any generation says that, that should be a red flag for everybody to examine what's going on. Why were things better when we were younger? Y entonces, si examinamos esa afirmación, entonces habría que preguntarse por qué, si cada generación dice eso, las cosas estaban mejor cuando eran jóvenes. Because saying things were better when I was younger doesn't coincide with what we understand evolution to be.
Y esto ocurre porque no coincide con la forma en la que concebimos la evolución. Things are not supposed to get worse. Things are supposed to get better. We're supposed to learn. If we're making something and well, it's not that good. If we're baking a cake and it's not the way that we want it to be, then of course, the next time we bake a cake, we're going to improve. It's supposed to improve, not get worse. Porque digamos, si estamos haciendo un pastel y el pastel no está tan bueno, deberíamos de aprender que para la próxima ocasión tenemos que mejorar. And so, for anybody to say that things were better when I was younger, this should be, again, a red flag for everybody to at least come together and to discuss why is this happening. Entonces, si la gente puede decir que las cosas estaban mejor cuando ellos eran jóvenes, eso debería de levantar una bandera roja y entonces al menos debería de invitar a la gente a que analicen juntos y discutan del por qué esto está ocurriendo. But most of us only look from within the time frame of our own lives, from within a short time frame of about 50, 60 years. Pero la mayoría entre nosotros nada más vamos a ver un tiempo, digamos, de 50 o 60 años, el tiempo en el que vivimos. So we don't fully acknowledge that when we're saying that in our generation, that the generation before us said it, the generation before that said it, every generation said it. So it doesn't mean that there's a small deterioration of our humanity. It means there is a very large deterioration of our humanity. Entonces, lo que podemos entender con esto es que hay no solamente una pequeña degradación de nuestra humanidad, sino una bastante grande. So this is where we actually need to, in order to bring things into perspective, we need to look from what the family truly is, from a grandchild to a parent to a grandparent. We need to look at our existence, not solely from within our time. We have to look at it from within that oneness of really what gives us our identity, our parents, our grandparents, what came before us. Entonces tenemos que ver al menos 3 generaciones, digamos, quiénes son los que nos dieron la vida. Entonces serían nosotros, nuestros papás y nuestros abuelos. So when we do that, we'll look over generations. We might look at a certain circumstance over a period of maybe, like what I do, I'm looking at a period of over 500 years. Y por ejemplo, cuando hacemos eso, yo podría estar viendo un periodo todavía más grande que de 500 años. So there's an illusion that everybody's living. Entonces hay una ilusión en la que todo el mundo vive. Is that everybody is compliant or complacent with the lifestyle that they have, with the current condition of humanity. Y es que todo el mundo es complaciente con la forma de vivir actual de la humanidad. And everybody thinks it's okay. Y todo el mundo cree que está bien. But when we look over that period of time of like you said, a grandfather, a grandparent, parent to a grandchild, when we look over that period of time, then again we can see that it's a rapid deterioration, that it's very big. It's not tiny, small things that are happening. Pero de nuevo, cuando observamos la línea de los abuelos, los padres, nosotros, vemos que la deterioración es mucho más grande de lo que pensamos. So basically what's happening right now on the planet is, if we consider our Mother Earth, extrapolate that to the human body, extrapolate that to our Mother Earth and draw the parallels. Entonces, si extrapolamos nuestro propio cuerpo humano al cuerpo de nuestra madre tierra para poder hacer un paralelo. Imagine if every nerve ending in your body is a person, a consciousness. Imaginen si cada nervio en su cuerpo es una persona, digamos una conciencia. Because in your body, you may not see it this way, but the reality is, every nerve ending, every point is an individual consciousness. Porque en su cuerpo, a pesar de que no lo vean, cada punto, cada nervio es un punto de conciencia. And all those consciousnesses are connected to a collective consciousness. Y estas conciencias están conectadas a una conciencia colectiva. So in a collective consciousness, there becomes a point where
there is a central point of consciousness Y en la conciencia colectiva hay un punto central de conciencia, where all consciousness, all nerve endings throughout your body has a way of communicating with each other. en donde todo el mundo tiene una forma de comunicarse los unos con los otros. Now, we don't consider this too often of the functions of our own bodies, Y esto no lo consideramos seguido, las funciones de nuestro cuerpo. but every day, say just to take a drink of water like this, there is a communication that is going on between the consciousnesses in my body. Pero, digamos, cuando estamos tomando un trago de agua, hay una conciencia en mis pequeñas conciencias. Collaborative effort of my fingers, my hand, my wrist, my arm, along with the rest of my body to lift and to put the water to my mouth and drink. Una especie de colaboración para que podamos agarrar la botella con todos mis diferentes dedos de la mano, levantar el brazo para que pueda venir a mi boca para que pueda tomar. So, like, as you know, we talked about this before. If there was a mosquito on my big toe right now, it would, that particular point where the mosquito is, even before it bites you, when it's just landing on you, you can feel that, because those nerve endings are communicating to your central point of consciousness immediately. Y es así como podemos sentir que un mosquito se está poniendo encima de nuestra piel, porque sentimos inmediatamente que este está ahí y nuestros nervios lo detectan y transmiten el mensaje a todo el resto de nuestro cuerpo. And then, of course, that communication in an instant in your brain deciphers the message that is coming from the nerve ending, and then responds by sending a further communication to my hands, to my fingers, and to send it directly to my big toe to swat that fly off, the mosquito off. Y esa comunicación llega hasta mi cerebro para que mi cerebro envíe el mensaje a mi brazo y a mi mano para que puedan ir a golpear el mosquito. So we can see that, again, if we draw the parallels, the nerve endings in our body is like the humans on the body of our Mother Earth. Entonces, si hacemos los paralelos de nuevo de nuestros nervios en nuestro cuerpo a los humanos en nuestra madre tierra, We're supposed to be able to communicate with each other, deberíamos de ser capaces de podernos comunicar los unos con los otros, but not for our own purpose. We're supposed to communicate from within the purpose of the collective body, the collective consciousness. y no para nuestro propio objetivo, sino para la conciencia colectiva. So, but today what we have is we have individuals who do not conduct themselves as part of a larger body, of a collective consciousness. Pero hoy lo que tenemos son individuos que no se comportan como haciendo parte de un cuerpo de conciencia colectiva más grande. So this is the equivalent of, if I'm thirsty, I have to pick up, I have to pick up this bottle of water. I have to splash eat it with it. I have to pick it up. But imagine if the individual cells within my body just decided to think on their own. Well, my hand, I wouldn't be able to communicate to my hand to pick that up, and the collective would not benefit from the intent of drinking that water. Entonces, si mi conciencia colectiva no se comunicara, yo quisiera un trago de agua, no comunicaría a mi mano que tiene que agarrar la botella y no podría hacer el beber agua. And this is basically how all humanity is right now. All humanity is out for themselves. They are individuals. They are no longer part of a collective consciousness. They cannot have a communication on any meaningful level any longer. Y eso es lo que ocurre con la humanidad. Básicamente, todo el mundo es individuos que no pueden comunicarse los unos a los otros cosas de importancia. And hence, of course, this is the purpose for a reconstitution. Y ese es el objetivo principal de la reconstitución. A reconstitution is basically like, if you could imagine, like a state of the nation. Y que es básicamente como el analizar el estado, la situación de la nación. You do your assessment on your nation. Haces tu análisis de tu nación. See, where, like we talked about before, like within Bhutan, the
they are the only country on earth that measures, instead of GDP, they measure gross national happiness. Y Bután, por ejemplo, es uno de los países, en lugar de medir el ingreso per cápita, por ejemplo, va a medir el ingreso de nuestra felicidad. Now, you might wonder, well, how do you measure happiness? Y entonces habría que preguntarse cómo se mide eso, la felicidad. Of course, the male mind, in the way that the male mind thinks, you could get into intricacies such as that, and you might get lost in trying to gauge happiness, because you might gauge happiness on one person one way and another person it might be different. So into the male mind, it might seem like an impossibility. Y la cuestión ahí es cómo medirla, porque para una persona la felicidad puede ser una cosa, mientras que para la otra algo completamente distinto. Entonces, ¿cómo la mides? Which is the purpose or the reason why reconstitution has to start at the core of our being. Entonces, la reconstitución tiene que estar en el centro de nuestro ser. Meaning what the life givers within us. Lo que significa con las dadoras de vida entre nosotros. It has to start from the mothers, from the women. Tiene que empezar a partir de las madres. But what if the men know this and say, okay, well, it's dependent on the women, but what if the women are not doing it? ¿Y qué tal si los hombres dicen, ok, depende de las mujeres, pero las mujeres no lo están haciendo? And again, I'm not saying this because the women can't or don't want to. It's because the women, of course, are under this thousands of years of male dominance. Y no digo eso porque las mujeres no quieran, sino porque se encuentran bajo la dominación masculina después de miles de años. So I don't say that in a disrespectful way, that what if the women are not doing it? Entonces no lo digo de una forma como si faltara el respeto de que las mujeres no lo están haciendo. Well, if you're kidnapped, it's going to be pretty much impossible for you to be able to do anything because you are completely under the control of somebody else. Porque si ustedes están siendo secuestradas, pues es muy difícil que puedan hacer algo porque están siendo puestas bajo el control de alguien. Hence, this is the reason why the women of the world right now can't do it. Y es por ello que las mujeres en el mundo hoy no lo pueden hacer. As you know, we've referred to this many times recently. Women of the world are being motivated or being are doing things that are not of their own design, but is what's basically laid out for you, like being in a maze. Y como hemos dicho antes, las mujeres no están haciendo algo que sea lo que ellas quieran hacer, sino que están siendo dirigidas para hacer algo porque están en el laberinto. So if this is the case, we know that it has to start from the women, but if the men know this also, and if we have to wait for the women and the women can't do it because of what we're doing to them, then this means then the process has to start in the male mind. Y entonces si sabemos que tiene que venir de las mujeres, pero las mujeres no lo pueden hacer, entonces los hombres saben que tienen que empezar este proceso en su propia mente. So whether we're talking about reconstitution of the native people or not, it does not matter. It's the reconstitution of the human condition, the human experience. Y entonces no es que hablemos de la reconstitución de los indígenas, sino de la condición humana en general. And so it should not be, we know it's not something that just natives can relate to. We know that absolutely everybody on earth can relate to this, whatever has happened, however you want to see it, whatever has been happening to humanity. Y sabemos que no es nada más algo que pueda ser relacionado a los indígenas, sino que le ha ocurrido a toda la humanidad, todo lo que ha estado ocurriendo. So we have to start at our core. The reality of creation has to be taught to our children once again. Entonces le tenemos que enseñar la realidad de la creación a nuestros hijos e hijas de nuevo. And to fight this corruption that has happened to us is if we view it like a carpet that is rolled over everything, we have to roll it back. So the last place where it touched is where we have to start lifting that up and rolling it back, and we're going to discover things underneath that carpet.
Y entonces, digamos que este proceso que le ocurrió a la humanidad es como si un tapete habría cubierto todo. Entonces, tenemos que empezar en ese proceso de reconstitución a partir de donde el tapete terminó y empezar a rodarlo de vuelta para descubrir todo. So this carpet is male dominance, and it covers up everything that is beautiful and natural within creation. Entonces, este tapete es la dominación masculina y cubre todo aquello que es natural en la creación. And so, when we understand that, then we can start inside. The male can start in his own mind correcting these corruptions. Y entonces, cuando estamos conscientes de esto, el hombre tiene que empezar a corregir estas corrupciones en su propia mente. Quite simply by thinking about it. Simplemente pensando en ello. How often do men in this world think about the oppression that women have been under for the last at least couple of thousand years? ¿Qué tan seguido van a ponerse a pensar los hombres acerca de la opresión que han generado a las mujeres en los últimos cientos de años al menos? As your boyfriend or your husband or your father, your son, your uncle, your grandfather, as they're driving to work in rush hour traffic in the morning, spending 8 hours in their jail cell and then back in rush hour traffic again, do you think at any one point in that day that man is thinking or considering the oppression that the women are under right now as a result of a continuing oppression upon them for thousands of years? There is no man that is thinking of anything of that in their average day. Ese hombre, ese esposo, ese hijo, ese tío que está manejando en la hora de tráfico para ir a trabajar y que tiene que hacer todo lo que tiene que hacer en el día, ¿va a ponerse a pensar acerca de la opresión que tienen las mujeres? No lo creo. So we can identify some things here very easily. Entonces podemos identificar algo muy simple aquí. We need to label our behaviors, discover what our behaviors are, label it, and then once we do that, it can then be judged. Because if we label it as good or bad, then we could say, well, the good things, we don't have to make any corrections. We see the bad things, we have to make corrections. Entonces tenemos que analizar nuestros comportamientos y decidir esto está correcto o no, porque si está correcto, está perfecto, hay que seguir haciéndolo, pero si no, entonces hay que corregirlo. So the male mind, all you have to do is quite simply consider these things. Think about, go back to the time when women were getting killed in the name of God by God's representatives for being witches, labeled as being witches. Entonces, el hombre que tiene que hacer es simplemente ponerse a considerar qué es lo que ocurrió hace cientos de años cuando las madres, las mujeres se hacían asesinar bajo la acusación de ser brujas. We know who the witches were. It was not the women, it was the men that were killing the women. Sabemos que las brujas no eran las mujeres, sino que realmente los brujos eran quienes estaban matando a las mujeres. And so we consider what empowered those men to kill women. Entonces, cuando consideramos qué es lo que le dio el poder a esos hombres para poder matar a las mujeres, First off, you know they are cowards. primero sabes que son cobardes They are the lowest form of life. y que son la forma de vida más baja. Then you know that, okay, what is it that powered them, gave them this? It's their belief system, meaning their very religions is what teaches them and empowers them to fear women and to kill women. Y entonces es su religión y su miedo lo que les da el poder para matar a las mujeres. And we can think this is a thing of the past. Y podemos pensar que eso es algo del pasado, It's a thing of the present. pero es algo del presente. Because those people who killed women in the name of God, they're still in power today. So that means they don't necessarily have to kill women today to still have the same effect as when they originally killed the women in the witch hunts. Porque esa gente que mató a las mujeres en ese entonces todavía tiene sus efectos en el día de hoy, entonces no tienen que seguir matando a las mujeres el día de hoy para seguir resintiendo ese efecto de lo que ocurrió en la casa de brujas. So we can label that. Y podemos ponerle una etiqueta a esto. How would you label a man, not a man, a piece of crap, lowest form of life on earth, who's a coward and kills women? What would you label that activity?
¿Qué etiqueta le pondrían a alguien que no, bueno, que es ni siquiera es un nombre, es una persona, un pedazo de mierda realmente, que está matando a las mujeres? We have to be like a prosecutor charging a criminal. Tenemos que ser como una persona en la ley que está poniéndole cargos a un criminal. And this is not only external judgment, it has to be internal judgment. We have to prosecute ourselves. Y esto no es nada más un proceso hacia el exterior, sino que al interno tenemos que procesarnos nosotros mismos. And that isn't like in the non-native world, meaning like to prosecute ourselves. It really means to prosecute the behavior, to rid ourselves of that behavior. Y esto significa en nuestro propio comportamiento. So let's see. We can say, okay, women were killed in the name of God by God's representatives, and then the women were oppressed and caged, and then whatever else happened, we can see that, well, all of these things were never addressed. Entonces podemos observar que las mujeres fueron asesinadas por quienes querían quitarles el poder y que hubo después un montón de consecuencias al respecto y que nunca nada de esto ha sido ni siquiera hablado y por lo tanto mucho menos corregido. So just imagine in your day, you wake up this morning and you drop the plate on the floor in your kitchen and you just left it there. Entonces imaginen, hoy en el día se levantaron, hicieron desayuno, agarraron el plato y se les cayó y no lo levantaron, lo dejaron ahí. Then a little while later, you drop a glass, you just leave it there. Y más tarde va y se les cayó un vaso y también lo dejan ahí. And you go throughout your house and you do the same thing, breaking things and just leaving it there, never fixing them. Y van por todos lados en su casa sin nada más aventando cosas, sin levantarlas o arreglarlas. We would be, what would we label ourselves as? Would that be just a procrastinator? That we're procrastinating because we broke something, we didn't fix it, break something else, don't fix it? Careless. Careless, yeah. Not responsible, nonchalant. Nonchalant. Entonces, ¿cómo Don't podríamos care. That's You not don't care. nonchalant. Irresponsible. nombrar a alguien que hace ese comportamiento? Entonces decimos irresponsable, que no le importa, flojo. But it would be like if we had these things physically, well, here's our problems building up. We don't adjust them. That is a procrastination where we are, to some degree, denying that these things are there or happening, or choosing to overlook them. Entonces tenemos un paquete de problemas que se empiezan a acumular y no queremos hablar de ellos. Entonces es como si quisiéramos completamente eliminar el hecho de que están ahí. Harold says neglect. Neglect. Okay, whatever it is, we can call it neglect, procrastination, stupidity, being idiots. No matter what we want to call it, there is a fact that there is something negative. We can clearly identify a big negative, not just in the collective of society, but in ourselves. Entonces, Harold nos mencionó la negligencia. Entonces, poco importa cómo queramos llamarlo, estupidez, flojera, negligencia. Quiere decir que hay algo que está ocurriendo grave en nuestra sociedad y que ni siquiera estamos levantando el dedo pequeño para hacer algo al respecto. So, if you were in a community of people, Entonces, si ustedes se encontraran en una comunidad de gente, and if somebody in that community was guilty of this behavior we're talking about, y si alguien en esa comunidad fuera culpable de este comportamiento que tenemos, it would affect the others. afectaría a nosotros. If it was me, I'm doing this, I'm not correcting anything, the people around me would be directly affected. Si soy yo quien está teniendo este comportamiento, es la gente alrededor de mí quienes serían afectados. So we can see, as we are humans, we are social beings, we need other people. Y como somos personas sociales y necesitamos de otras personas, So out of need for other people, we
group together, but in that grouping together, all of our conducts are of this big negative thing that actually tears apart our coming together. Y entonces nos agrupamos con estas otras personas que por nuestra necesidad de estar en colectivo vamos a estar ahí, pero nos estamos agrupando con negativos. So this shows us then that we are interdependent, and this means that if I have these traits within me, it is in your interest for me to remove these traits from myself, as it is within my interest for you to remove those traits from yourself also. Y esto demuestra que somos interdependientes, y si se ve una falta de comportamiento en mí, es en todo su interés el que lo podamos quitar en mí, así como es de mi interés que si veo una falta de comportamiento en ustedes, sea hablado y sea corregido. So this is what is the action or the spirit that is happening around the world, where people are they're reacting, they're responding to things without realizing that it's like a correction process that is being emitted from our Mother Earth. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos entre la gente de nuestra Madre Tierra. Se están reagrupando como si hay un despertar de la conciencia, y es para entender y tratar de ayudar a nuestra Madre Tierra. When the body is injured, the regular functions of the body still continue, but they don't continue at the same pace or the same power, because if there's a trauma or an injury, the body has to focus its energy on where that trauma is. Y si hay un trauma, por ejemplo, una herida en nuestro cuerpo, todos los recursos de ese cuerpo tienen que ir a ese lugar para poder curar. Like, for instance, we talked about this last night, about the red blood cells and the white blood cells. Anoche, por ejemplo, hablamos de las células rojas y las células blancas de la sangre, los glóbulos. That, as you know, that within the body, there is the red blood cells that go about doing their regular business. They go bring the oxygen everywhere. Como sabemos, los glóbulos rojos hacen su trabajo de siempre, llevan el oxígeno a todas partes mediante la sangre. But then you have the white blood cells that are not as numerous. They are the minority as far as blood cells go. Y luego están los glóbulos blancos, que son la minoría con respecto a la mayoría de las células rojas. I don't know what the ratio is, the percentage. Maybe somebody could find that out. Maybe punch it in and see what's the ratio, the percentage of white blood cells to red blood cells. Y no sé cuál sería la proporción de qué cantidad de glóbulos blancos tenemos por la cantidad de glóbulos rojos. Tal vez alguien lo puede buscar en la información. Regardless, we know that it's the white blood cells are the minority. It's 1 for 600. 1 for 600. Y sabemos obviamente que los glóbulos blancos son la minoría, y hay una proporción de 1 a 600, sí. So it's 0.006. That's what would be the ratio. Entonces la proporción sería 0.006. Wow. That is the reverse of democracy. Esto es lo al revés de la democracia. Because democracy, you have everybody destroying. Y porque todo el mundo está destruyendo en la democracia. But within the body, to have 0.006% of you actually dependent, the rest 99.993. So 99.993% of the population is entirely dependent on the 0.006 of the population. Entonces esta proporción indica que el 99.93 de la gente, de la población mundial, depende del 0.006. And there's a comment from a new participant that we have here. Her mother is clan mother Karen Lucky McDonald. She says it takes 1%, and she said that she's a quantum medical instructor. Ooh.
Okay, then let's think about this percentage rate as to what is happening in the body with the red blood cells, the white blood cells. Y tenemos a una nueva participante aquí en el proceso cuyo nombre es Clan Mother Karen Lucky McDonald, que dice que toma 1% y que ella es una instructora médica cuántica. Entonces, Stuart está preguntando algo. She says, White Bear 13, Clan Mother Saskatoon. All right. Dene? Dene or Cree or Ojibwe? She's writing. Estamos preguntando de qué nación, porque dice que es oso blanco de la treceava clan, madre de clan de Saskatoon. Entonces estamos teniendo su respuesta. No answer yet. No, I think she's typing. Okay. Well, she'll tell us. Okay. White Bear tribal clan. Tribal clan. Okay. In the body, like we said, the red blood cells, compared to population again, the red blood cells are 99.993% of the population. Entonces, de nuevo, si comparamos a la población con las células, los glóbulos de la sangre, los glóbulos rojos es el equivalente al 99.993% de la población. So they're supposed to do what the red blood cells are supposed to do. Bring the oxygen. This is what people are supposed to do. We are supposed to bring the oxygen. The oxygen, what we bring, on the level that we can see it, it's not the same thing as what a red blood cell is bringing an oxygen right here in this part of my body. Y el nivel en que nosotros como humanos podemos llevar el oxígeno a nuestra madre tierra no es como en el nivel en el que nosotros, en nuestro cuerpo, un glóbulo rojo puede llevar el oxígeno en nuestra sangre. So in the body, we can scientifically break down and identify that oxygen. Entonces, científicamente podemos identificar lo que es el oxígeno. And I don't know this, but for people in the medical industry, in whatever particular field, they probably have even an image of what an oxygen looks like. Y yo no sé, pero tal vez la gente en el sistema médico pueda tener una imagen de la representación del oxígeno. But on our level, again, us compared to the body of our Mother Earth, we being the red blood cells. Pero en nuestro nivel, de nuevo, si nos comparamos a nosotros los humanos con los glóbulos rojos, The oxygen we are to bring. el oxígeno que tenemos que traer, If you can imagine it like a physical thing, I got to bring this oxygen over there to that tree. si podemos imaginar que hay que llevar este oxígeno físicamente a aquel árbol, I got to bring this oxygen to my dog and her puppies. y se lo tengo que llevar a mi perrita y a sus cachorritos, I got to bring this oxygen to my friends, to my family. y tengo que llevárselo a mi familia. What is this physical thing that we can identify as oxygen? ¿Qué es esta cosa física que podemos identificar como oxígeno? On our level, what it is, that oxygen is love. A la base, este oxígeno es el amor. This is what humans are supposed to supply to the body of our Mother Earth. She needs that oxygen. Y esto es lo que los humanos deben de darle a nuestra madre tierra, este oxígeno. But we're not bringing love, we're not giving love to our mother. Pero no estamos trayendo este amor ni dándole este amor a nuestra madre. Instead, you know what we're giving her. Y ustedes saben, en lugar de eso, ¿qué es lo que le estamos dando? We're giving her war. Le estamos dando guerra. And you cannot identify love in war. Y no se puede identificar al amor en la guerra. And so, the red blood cells have been altered. Entonces, los glóbulos rojos han sido alterados. There is no longer the original instruction being adhered to within every single individual red blood cell. Y ya no está la instrucción original en cada uno de los glóbulos rojos. So let's see,
What was her name? Karen. Is she still there? Yeah, she's still there. Okay, what is it? In medical terms or whatever, what would that be if all the blood cells are changed? Would that be something like what's that blood disease? Leukemia. Would it be something like leukemia? En términos médicos, ¿qué sería lo que ocurre cuando hay una enfermedad en la sangre? La Leukemia is a disease of the blood, right? Yeah. Like it breaks down the blood, Cancer. like a blood cancer. So this is what the people of our Mother Earth have right now. The people, we are leukemia. Entonces, eso es lo que la gente sobre nuestra madre tierra se volvió. Somos leucemia. Because again, we are not bringing the love to our mother. Porque no estamos trayéndole el amor a nuestra madre. Now, we are that oxygen. Y nosotros somos este oxígeno. You know, scientifically, what the term is, H2O, that's water, the blood, the oxygen is in that. Y sabemos que el oxígeno se encuentra en el agua, en la sangre. That's us. We are the H2O. Y ese somos nosotros, el agua, el H2O. You can see that right here. It's in every one of us. It's our two lungs and it's our heart. That is H2O. Y podemos ver que tenemos los dos oxígenos, que son nuestro pulmón y el corazón. And our function in the body is to bring our original instruction, follow our original instruction, and to bring that love, bring the oxygen to the body that will keep the body alive, strong, and healthy. Y nuestra función principal es el de traer este oxígeno a lo que va a hacer que el cuerpo se mantenga en salud. Now, all the women know, unless what I'm going to say is wrong, then any of you can correct me. Y si lo que estoy diciendo es falso, por favor, corríjanme. All the women know that you want to receive love. Todas las mujeres saben que quieren recibir amor. And not necessarily love of, say, a boyfriend or a husband type of love. Y no necesariamente el de un novio o un esposo. Meaning just, you know, things in a good way. Sino que las cosas ocurran de una buena forma. Now imagine this is what you want. You don't want somebody to come into your day and give you a slap and tell you that you're ugly and call you down and say you're stupid and have this happen all day long and keep you basically in a dark room. Entonces no quieren que nadie venga a decirles de todos los tipos de nombres, insultarles y guardarlas básicamente en una celda de prisión. So if you women don't want this, imagine our Mother Earth. Entonces, si ustedes las mujeres no quieren esto, imaginen nuestra madre tierra. Now, the example that I gave is just somebody coming along, slapping you, telling you you're stupid, you're ugly. But humans are doing much more than this to our Mother Earth. Y son los humanos los que están haciéndole cosas peores a nuestra madre tierra. It's not just that we're not loving our mother anymore. Y es que no nada más no amamos a nuestra madre, It's that we hate her. sino que la odiamos. We don't even think about it, that our actions upon our Mother Earth are actions of hate, actions of war. Y ni siquiera pensamos que nuestras acciones sobre nuestra madre tierra son acciones de guerra. Now you can say it's not hate, Y pueden decir que no es odio, but let's examine a behavior. Like we said, we have to judge ourselves. Let's prosecute ourselves in our corrupt behavior. pero de nuevo examinémonos a nosotros mismos en nuestro comportamiento corrupto. So we'll look at what's an example? Just being stuck in rush hour traffic. Entonces, digamos, el ejemplo de estar atrapados en la hora de tráfico. You know what that does to our Mother Earth. ¿Saben lo que eso significa para nuestra madre tierra? And so we can say, if we just learned today that being stuck in rush hour traffic contributes to who knows how much of the ozone being destroyed, let's put a number on it, just a guesstimation. Let's say
every day you're stuck in rush hour traffic contributes 0.006% to the destruction. Y sabemos que el hecho de que ustedes estén en la hora de tráfico cada día contribuye 0.006% a esta corrupción sobre nuestra madre tierra. Okay, so if you learned about it today, you might say, oh no, my goodness, I better not do that again. Entonces, si hoy saben eso, van a decir, hoy no quiero volver a repetir ese comportamiento. But then when you do it again, and again, and again, you can't attribute that to any type of behavior other than hate. Pero cuando lo volvemos a hacer una y otra vez, no puedes atribuir este comportamiento a otra cosa más que el odio. When, for example, a woman, a mother in an abusive relationship, Por ejemplo, una mujer que está en una relación abusiva, if the husband comes home every day and beats her, que su esposo va a llegar a casa y la va a golpear a cada día. you know, if it happened one time, not to say it's okay or whatever, but just to say if it happened one time and it didn't happen again, a correction, okay, you can't label that as hate. But if it happens again and again and again and again and again, people say that's of a woman stuck in that kind of relationship. They say it's an abusive relationship. They say there's love there, but there's no love there. That's hate if you do that over and over and over again. Y si esto le ocurre a la mujer una y otra vez, pueden decir que hay amor y que todo está bien, pero no es cierto. Esto es una relación abusiva. So again, if we judge, we look at all the things in our life that we are doing, then we can start to prosecute that corruption inside of us, banish it from being within us. Y es por eso que si podemos cazar esta corrupción de nosotros, sacarla completamente, And then that lack of behavior would mean we will then be able to fulfill our original instruction and to bring that oxygen to the body of our mother, to bring that love to her once again. es en ese momento que vamos a poder volver a nuestra instrucción original y traerle el amor de vuelta a nuestra madre como él necesita. All my life, born and raised in the ceremonial cycles within the One House. Y toda mi vida, cuando estuve, bueno, más bien como he crecido en en ciclos ceremoniales de la Casa Larga, I can say that I have 56. I'm 57, but I don't have yet the 57th strawberry ceremony under my belt. I have 56 strawberry ceremonies under my belt. tengo 57 años, pero tengo 56 ceremonias de la fresa conmigo. So for 56 times, beginning with my mother showing me how to do this, how to bring that love, for 56 times in my life, I brought that love to the strawberry. Y por 56 veces en mi vida le traje este amor a la fresa. And then, as we know, there are the 13 regularly scheduled ceremonies throughout the year. Y aparte las 13 ceremonias regulares a lo largo del año. So I think we did this before. 56 times 13, however much that is, that's all those regular ceremonies I have under my belt, all those times that I brought the love to our mother. Y entonces creo que ya hemos hecho la matemática anteriormente, pero todas estas veces es cuando he traído el amor de mí hacia mi madre. 728 times. 728 veces. And that's just for the 13 regular scheduled ceremonies. Y eso solo para las 13 ceremonias regulares. And then let's add on to that. Well, you know, you have, at the very least, you have the summer solstice, the winter solstice. So there's, how much, what was that number? Y luego tenemos el equinoccio, no, perdón, el solsticio de verano y de invierno. No, the original number, 365. Okay, 728 plus 2 times 56, 720. 112. 112 plus 7, 830. 840. And 40. And then we add on the 13 full moon ceremonies, 13 new moon ceremonies. There's 26 times 56.
Back that to How much is that? 728. I'm not even trying. 1,456 Plus the other part. It's that. plus the other, that's 2,296. Now, what other ceremonies are there? Entonces llevamos en la cuenta 2,296 ceremonias. There's other regular ceremonies. Is that Okay, well, something like such as the births and the deaths also. Y también están las ceremonias de nacimiento y de muerte, de fallecimiento. So in my life of births that I've been at, that I've witnessed babies coming into this world, Entonces, en mi vida, los bebés a los cuales yo he sido testigo de cómo han llegado al mundo, I gotta count. tengo que contar. I would say at least about 15. Diría al menos 15. So 15 birth ceremonies. Entonces, 15 ceremonias de nacimiento And then deaths, well, y luego las muertes. all my aunts and uncles. Let's see. I can't put an exact number, but it's close to 20. Es cerca de 20. So right now I'm looking at, in my life, I have 2,331 ceremonies, that many times that I had to bring the oxygen, bring the love. Entonces son todas estas veces 2,331 ceremonias en que he traído el oxígeno, en que he tenido que traer el amor. Now, every person, every blood cell is supposed to do the same thing. Y cada célula, cada glóbulo debería de hacer lo mismo. So you just look at yourself, I'll just, as a guess here, I'll say that, well, you don't do the 13 full moon ceremonies, 13 new moon ceremonies. Y entonces yo diría, bueno, haciendo las lunas, las ceremonias, las 13 ceremonias de la luna y 13, tanto nueva como llena. So right there, just in the past year, you missed out on 26 times you were to bring the love. Entonces ustedes no trajeron el amor 26 veces. And then, well, I'll say you don't have 13 regularly scheduled ceremonies, so just on top of that, there's 13 ceremonies in the past year that you didn't bring the love. Y entonces estas son 26 veces en las que no trajeron el amor. And we can go on and on. Y podemos continuar. So the idea here is to put responsibility where it belongs. Entonces la idea aquí es la de poner la responsabilidad en donde corresponde. And it's not a matter of you, of somebody telling you you have responsibility. Entonces no es cuestión de que alguien les diga que ustedes tienen la responsabilidad, It's a matter of you discovering, sino que ustedes lo tienen que descubrir. growing into becoming the tool or the mechanism you were created to be. Entonces el volverse la herramienta para la cual fueron creados. But right now, I'll just guess that you are not functioning as the tool or the mechanism that you were truly meant to be in this world. Pero ahora yo adivinaría que ustedes no están siendo la herramienta para la cual fueron creados. And so if you are, if you're a kidney in the body, Y si ustedes son un riñón en el cuerpo, you can't pretend or try to be functioning as a liver. no pueden pretender actuar como un hígado. You must be the kidney in order for you to realize your full potential, your full being. Sino que deben de ser este riñón para poder ser el ser completo. And so when a person begins on this path
of basically like saying like rediscovery of yourself or discovery, Y cuando una persona inicia este camino de redescubrimiento de sí mismo, then the improvements will be made by the individual. las mejoras van a ser hechas por el individuo. Your freedom, your power, you will be in control of it, and you will discover, like we said, the things that lie just beneath that carpet that has been rolled over to cover up everything. Y van a empezar a descubrir todo lo que está abajo de ese tapete que está desdoblándose. So the world has a lot of problems, and everybody's waiting for somebody to fix these problems. Entonces el mundo tiene muchos problemas y todo el mundo está esperando que alguien resuelva estos problemas, Nobody's going to fix it except you. pero nadie los va a arreglar a la excepción de ustedes. What happened to me is when my mother died, I was 27 years old. Lo que a mí me ocurrió es que cuando mi mamá falleció, yo tenía 27 años. She was actually laid out on my 27th birthday. De hecho, ella estaba en su lecho, es decir, cuando fue expuesta después de haber fallecido, yo tenía 27 años, en mi cumpleaños de 27 años. Up until that time, I had no worries in my life. Y hasta ese momento no tenía ninguna preocupación en mi vida I didn't have to think about anything. y no tenía que pensar en nada, I didn't even have to buy my own clothes. ni siquiera comprar mis propias ropas. My mother would dress me. Era mi mamá la que me vestiría. Not every day, of course, she would get me up, put my clothes on, but she would give me my clothes every once in a while, the way that she wanted me to look. No a cada día, por supuesto, pero me daría la ropa de la forma en la que ella querría que yo me vistiera. I didn't have to be concerned about eating. Y no tenía que estar preocupado con respecto a comer. My mother provided for me. Era mi mamá la que me lo daba. Not that I was completely helpless. Y bueno, no era que fuera completamente inútil. Well, you know, if any of you went over to your mother's this afternoon, well, I'm pretty sure she'd come on and say, hey, you want something to eat? And she'd give you all kind of food. Pero si alguien fuera a casa de su mamá esta tarde, estoy seguro de que ella les diría, ay, no te preocupes, toma toda esta comida. So after she died, she made me realize something. Entonces, después de que falleció, me hizo darme cuenta de algo. And it was my mother that put this thought in my head, Y fue mi madre la que puso este pensamiento en mi cabeza, that after her leaving, that I had come to realize that now I was responsible for everything that is wrong in the longhouse. y después de que ella falleció, me di cuenta que yo era el responsable de todo lo que estaba incorrecto en la casa larga. And the longhouse is from where the sun rises to where the sun sets. Y la casa larga es de donde el sol se levanta hasta donde el sol se acuesta. Not that I'm responsible for that I've done these wrongs, Y no de que yo sea el responsable como si yo hice los males, but that I'm responsible. pero que soy yo el responsable. That fixing of all the wrongs, it is me that must do it, De corregir todos los errores. Soy yo quien lo debe de hacer, because nobody else is going to do it. porque nadie más lo va a hacer. And so it's too bad that it took my mother leaving this world for me to fully or begin to find my power. Entonces es, bueno, terrible que tuvo que fallecer mi mamá para que yo pudiera comenzar a descubrir mi poder. But of course, since that time, it's 30 years now, it's been an ongoing process. Pero bueno, han sido ya 30 años de eso y desde ese entonces ha sido un proceso constante Of removing all of the corruptions from my being, because I do not want to dishonor my mother. de remover todas las corrupciones de mi ser porque yo no quiero faltarle al honor a mi madre. When we judge ourselves, we consider that sacred bloodline of Sky Woman, our grandmother Moon, our Mother Earth, all the women, newest born baby girl, eldest grandmother. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos y consideramos la línea sagrada de nuestra línea femenina, a nuestra mujer cielo, a nuestra abuela luna y a nuestra madre tierra, I find myself in there, yo me encuentro a mí mismo ahí and I find the truth
that it's she who's given me spirit, she who's given me blood, she who's given me this body. Y encuentro la verdad de quien me dio mi espíritu, mi sangre y mi cuerpo. And this is our mother. It's your mother that gives you all of that. Y es nuestra madre la que nos da todo esto. Now imagine everybody in this world disregarding, disrespecting their mother, bringing hate and war to our mother. Y todo mundo a quien le trae la guerra y la falta inmensa de respeto a nuestra madre. If I was to participate in that insanity, Si yo tuviera que participar en esta locura, I would be a disgrace to my mother. sería una desgracia para mi madre I would be ashamed. y una vergüenza. I would bring dishonor to my mother. Y traería deshonra a mi madre. And this is the way people need to think once again. Y esta es la forma en que la gente tiene que pensar de nuevo. Because the people are not motivated by anything else to do what's right. Porque la gente no está motivada por ninguna cosa para hacer lo que es correcto. So we must be motivated by the sacred. Entonces tenemos que ser motivados por lo sagrado. And if you can't find what is sacred, Y si no puedes encontrar lo que es sagrado, then you go back to Sky Woman. entonces vuelves a la mujer cielo. And you'll be able to discover everything in this world, the sacredness of it. Y vas a poder encontrar lo sagrado de todo en este mundo. And then we can, like you said, rid ourselves of those corruptions. Y después podemos deshacernos de estas corrupciones We could bring the love instead of the hate and the war. y traer el amor en lugar del odio y la guerra. So we have to return to original instruction. We have to reconstitute. Entonces tenemos que reconstituirnos en nuestra instrucción original This should ring in everyone's ears around the world y esto debería de resonar en los oídos de todo el mundo because it's true. porque es verdad. Not because I'm saying it, No porque yo lo digo, but because it is something that we know we all must do. sino porque es algo que sabemos que tenemos que hacer. So we must have interaction, communication with each other, Entonces tenemos que tener interacción y comunicación los unos con los otros, where we repledge to each other en donde vamos a poder volver a hacer una promesa los unos a los otros, our humanity. a nuestra humanidad. And at the core of this, the men of this world have to repledge to the life givers. Y al centro de esto son los hombres que le tienen que volver a hacer su promesa a las dadoras de vida. Because there is a relationship now that exists between the two powers. Porque hay una relación que existe ahora entre ambos poderes. The corrupted relationship of male dominance, La relación corrupta de la dominación masculina, where this relationship esta relación between the life givers and the life protectors. entre las dadoras de vida y los protectores de vida. It was like this. Era así. We did walk hand in hand, Caminábamos mano a mano, but something has happened. pero algo ocurrió. The male dominance, the insanity of that type of mind La dominación masculina, la locura de este tipo de mente, is covering up and blocking up the life giver. está cubriendo y bloqueando a la dadora de vida. It cancels out logic, Anula la lógica cancels out love. y el amor. And so the reality of these two Entonces, la realidad de estos dos is that they're no longer in the balance. es que ya no están en equilibrio They left Gayandavana. y dejaron este equilibrio. So the fact is that we're not connected any longer. Y el hecho es de que ya no estamos conectados Men and women can still be having babies in this world, y but the spirit is not connected any longer. las mujeres y los hombres pueden seguir teniendo bebés en este mundo, pero el espíritu ya no está conectado. And the love knows this, Y el amor lo sabe, but the male is too stupid to realize anything. pero el hombre es muy estúpido como para darse cuenta. And so the fact is that
the female, being loved, may want to do that, bring love, but there's a relationship of distrust that is there, that is undeniable. Entonces la mujer sabe que quiere el amor, lo necesita, pero hay una relación de falta de confianza. Who has to build that trust back? ¿Y quién tiene que construir esta confianza de nuevo? Not the love. No el amor. It's the male dominance. It's the male that has to build it back. Sino la dominación masculina. And so it's us that has to build back that relationship of trust so that we can have that love again. Entonces somos nosotros quienes tenemos que reconstruir esta confianza para volver a tener esta relación de amor. So that we can bring that love to our mother everywhere that we go. We go everywhere on earth, and everywhere we go, we're bringing destruction. We can go there and we can bring love. Para que podamos traer de vuelta el amor por todos lados a nuestra madre tierra en lugar de la guerra. We got to retrain ourselves. We have to return to original instruction. Tenemos que reentrenarnos e ir a nuestra instrucción original. So just from there, just to ask a brief question here, if you can give a brief, whatever, in your journeys and what you've been learning of Guyana Goa, what has this done? Has it helped in this process, what we're talking about? Has it made you more empowered, more capable to deliver that love? And what we'll do is we'll go in the circle here, and we'll go one here and one on the Zoom. Entonces, una pequeña pregunta al respecto, si a ustedes les ha sido de beneficio la gran ley de la paz y si pueden aplicar este amor de una forma más fácil. Entonces vamos a hacer un círculo si queremos responder a esta pregunta. Vamos a empezar aquí y luego vamos a pasar a una persona del Zoom. Oh, for sure it changes. Yeah, for sure it helps. Por supuesto que ayuda. Is there anybody in the Zoom that would like to answer to that question? ¿Hay alguien en el Zoom que quisiera responder a esta pregunta? Hola. ¿Podrían repetir la pregunta? Sí, la pregunta que hacía Stuart era si la gran ley de la paz ha podido, o en lo que hemos aprendido, en lo que hemos estado compartiendo, ha podido ayudarnos a ser más portadores de amor que de guerra. Es decir, si hemos podido analizar nuestro propio comportamiento y ser mucho más dadores de amor que de lo que nos quieren hacer ser de guerra. Disculpen, pero en este rincón del planeta, en estos días, las señales virtuales están siendo saboteadas para que no se informe lo que está pasando en Chile. Así es que se corta, no se pueden enviar videos porque han bajado la velocidad, hay una guerra mediática y eso hace imposible seguir con, digamos, con segundo a segundo muchas veces las señales. Es muy probable que también se me corte en algún momento, así es que hago lo posible por ir al día, hay un delay muy largo. ¿Está bien? Te voy a traducir. Muchísimas gracias, Mauricio. Un gran gusto que estés con nosotros por aquí. So, Mauricio, our brother from the Mapuche territory in the Wallmapu, that is Argentina, Chilean territory, he's saying that he apologizes beforehand because the sign, actually the connection, the connectivity down there has been a little bit difficult these days.
because the Chilean government doesn't want the world to know what's going on down there. So they are actually lowering the capacity of connectivity. You cannot even send videos so people could see what's going on. So if it cuts or if it gets disconnected, well, it's not his fault, but it's really what's going on in Chile right now. Okay, he just joined us just now? Yeah. Okay, I repeated the question to himself. okay, he's got to update us on this, but I think we have to finish with the question. Let everybody get in on that, and then so just find out how long he can stay with us. Mauricio, ¿cuánto tiempo te puedes quedar con nosotros más o menos? Espero poder hacer todo el proceso del grupo, pero depende también de que la señal no se corte, que es algo muy común en estos últimos días. Okay. So it depends really on the connectivity because it's not stable these days. Okay, so let him know then we're going to continue with this question, and then as soon as that's done, we're going to have you inform us of. Entonces, Mauricio, nada más vamos a pasar a responder esta pregunta rápidamente y inmediatamente después pasamos a si nos puedes informar, por favor, justamente de lo que está ocurriendo allá en estos momentos. So it's just. Somebody from here. Do I go there or just stay here? Okay. Okay. So my name is Marie-Claude. I'm the great daughter of Yvette and the daughter of Francine. Es Marie-Claude, la hija de Francine y la nieta de Yvette. I have been exposed to the Great Law of Peace for about 6 years now. Y ha estado expuesta a la gran ley de la paz casi por 6 años. I was born in the so-called territory of what we know today as Canada and the province of Quebec. Y nació en lo que se llama Canadá y Quebec. And the real name of this territory is, of course, Turtle Island. Y el verdadero nombre de esta tierra es la Isla de la Tortuga. And to me, knowing about the Great Law of Peace completely transformed my life. This is why I'm here at the Longhouse right now. Y para mí la gran ley de la paz transformó mi vida, es por eso que estoy en la Casa Larga en estos momentos. My own mother is also part of this process, and this allowed us to rebuild the relationship together. Y mi mamá también hace parte de este proceso y nos permitió reconstruir nuestra relación juntas. We are both part of the Women's Nation, as and many of the women, well, all the women here present are also part of the Women's Nation. Desiree, Elsa as well, Liz as well on the Zoom. Y mi mamá también hace parte de la Nación de Mujeres, como todas las mujeres en el Zoom y aquí en la Casa Larga. And I think the main thing that it did to me is to know that this territory is peace. The identity of Turtle Island is peace. Y lo que más me hizo ver es que la identidad de ese territorio, de la Isla de la Tortuga, es la paz. And ever since I've known about the Great Law of Peace, I've just dedicated my entire life to learn more about it and to share about the Great Law of Peace for people wanting to establish peace again on our Mother Earth. Y desde que conozco la gran ley de la paz, he dedicado mi vida entera a que la gente que quiere tener la paz la aplique. And lastly, I understood one very important thing. Y últimamente entendí algo muy importante. It is not about how many people are part of this process. Y no se trata de cuánta gente haga parte del proceso. To be part of a majority that is actually committing suicide is not good. Porque el hacer parte de una mayoría que se está suicidando no es nada bueno. And we will never be wrong by siding with historical truth and who actually welcomed us in this territory. Y nunca vamos a equivocarnos si estamos del lado de la verdad histórica y de quien nos dio la bienvenida en este territorio. So women of the world are joining this initiative
and we are wanting to establish peace again back into the entire world. And the Great Law of Peace, as I always repeat it, is the oldest constitution in existence, dating back 2,200 years ago, more than 2,200 years ago. Entonces, la Constitución de la Gran Ley de la Paz tiene más de 2,200 años de vieja. So here we are, and thank you. It's an honor to be part of this process. Y enos aquí y es un honor el ser parte de este proceso. Okay, so let's go on the Zoom. Is there anybody else that wants to answer the question on the Zoom? ¿Hay alguien más que quiere responder a la pregunta en el Zoom? Okay, Karen? Mir Sibo. Very nice to meet all of you. I'm Karen Lusick McDonald. My mother was Eleanor Dorothy Buzikavich. My father on the patriarchal side was Glenn McDonald. I arrived in Shwetmak, what people know as Kamloops area, British Columbia. I am presently on my mother's land, obviously, and thank you for being there and for understanding. Karen, if you can just give me a little bit of space so I can translate you in Spanish as well. Thank you. So, Karen está presentándose y está diciendo de dónde viene, quién es su madre y que se encuentra justamente en la tierra de su madre y que está agradecida de poder estar aquí. You can continue. Gracias. I'm presently by the University of Saskatchewan, so about 9 hours north of Standing Rock. Entonces, en la Universidad de Saskatchewan, que son 9 horas de distancia hacia el norte de Standing Rock. I'm very involved in medicine, international law, and bringing the peace back to the people, to the clans and the tribes. And I was mentored by former Sergeant Micmac Patty L. Brassard. Y está muy interesada en la medicina y en poderle traer de vuelta la cultura a las diferentes tribus, y ha estado bajo la tutela del sargento, no entendí bien el nombre, pero he estado aprendiendo con él. Saskatoon has the second largest medicine wheel of peace here that we're trying to put back. Saskatoon tiene la segunda rueda de medicina más grande y están tratando de reconstruirla. Yeah. We call it Waniskuin or Waniskewin, potato. Y lo llaman de una forma en la que no saben si llamarlo de una forma o de otra. Yeah. Right now, I'm very involved in bringing quantum medicine. So we are taking, and I have the Great Seal, by the way, can bring up here, but I am on Facebook. I'm also all over YouTube. I'm very, very involved right now in trying to stop the 5G and the genocide upon the peoples. I'm heavily involved with David Avocado Wolf and the International Star Nations, Palladians, and others right now. And child protection and rescue that they are rescuing with the special operations and vets to get the tribe's children protected. Y entonces ella se encuentra por todos lados en Facebook, también en YouTube, y está trabajando de una forma constante para, por ejemplo, ir a poder rescatar a los niños que se encuentran en familias que no les pertenecen para poder volver a regresar a sus familias. So if there's anything I could do to help, I spend most of the time right now developing, it's an app that goes on the phone. It's a biofeedback that can replace its natural medicine. It's Bear Clan medicine. And so every phone can be turned into a medical device, Star Trek. And it's called a Genius Biofeedback. So that's where I'm focusing right now, is to get people off the system, off the meds, and get sustainable, because we have a pole shift, as you're aware, in full-blown action now. Y en este momento está tratando de desarrollar una aplicación telefónica en la que de hecho ese teléfono puede volverse un mecanismo vibratorio para hacer medicina para la gente,
para que la gente se libere de todos los medicamentos y todas estas cuestiones falsas que las obligan a esclavizarse. Entonces, ahorita hay un cambio de conciencia muy grande y ella está siendo parte de esto. In your area, David Avocado Wolf is up by Powassan, and we're trying to develop things in that area, but again, for pole shift safety may not be the best place to be right now. So we're just evaluating to get people into 5G EMP radiation proof biospheres. That's what we're attempting to see if we can develop quickly. Y están tratando de ver si con estas aplicaciones pueden desarrollar una especie de escudo protectivo contra las tecnologías de la 5G y todo eso que viene atacando directamente nuestros cerebros y nuestras células a la base. So to keep my head on straight, we're doing smudging. Our secret hope thing is what we call vaginal or pelvic or the sacred hoop or sitting ceremony. So I'm getting everyone to smudge from the inside out now. So we call it a yoni or a V-steam, or for the guys, we call it a lingam or get your butt down the A-steam. So we'd like you on the A-team, guys. So we call it a steamychick.com. So I want all the guys going to steamychick.com and figuring this out. Get the women and the men their own steamy little sweat lodge chairs. Entonces ella recomienda que nos limpiemos desde adentro hacia afuera. Entonces, si cada quien puede tener un temazcalito desde su interior para poder limpiar hacia afuera, eso sería muy recomendado. Thank you, Cinco. What'd you say, Powassan or Powassan? Powassan is by North Bay. He bought out a ski lodge, so we've got spring water there. He's developing right now. He's putting 600 pounds of activated charcoal. We want everyone on activated charcoal to bind up with the nanotechnology and the air pollution and help stop with the radiation. So he's putting activated charcoal on everything to stop the radiation burning because of the ozone. He's 10 years ahead of everyone. They're like with the Palladians, like. So yeah. So I'm getting people to look at some of the protocols we're developing for health, and we've got Tesla coils, and that's the kind of technology we're bringing back. Entonces lo que están haciendo es poniendo carbón activado para que esto pueda neutralizar justamente todo este tipo de radiaciones y de tóxicos que se encuentran liberados inclusive por la nanotecnología en el aire. Okay, I got a question about your smudging. Una pregunta de forma de limpieza. Let me see if I understand you correctly. Déjame ver si te entendí adecuadamente. Okay, smudging on the inside means like if you're gonna go to the bathroom, you squat down and you're squatting over smudge. Am I understanding correctly? Entiendo que si vas al baño y te vas a agachar, vas a usar la salvia para limpiarte por ahí. Eso es lo que estoy entendiendo. For you, I will demonstrate. Para ti lo voy a demostrar. I teach this. Just bear with me. Bear Climb Mother, just bear with me. I teach this all the time. I will bring one here. Te lo enseña todo el tiempo, entonces lo va a demostrar. Okay. I will give you the high-tech and the low-tech version. Okay. I'm in lounge mode today, by the way. Okay. This can be a hot plate, and you put water and tea in and crystals. Esto sería un plato caliente y pondríamos agua y cristales ahí. And then it funnels up while you sit on it. Okay, so that's something called a steamer, men and women, and facial too. So you put your herbs, medicine, sweet grasses, cannabis, whatever you like there. The other way that we do it is we get a hot plate, and then this is the do-it-yourself version. Y entonces se pone el bañito para que el humo pueda subir y sea el vapor el que limpia y se pueden agregar los diferentes tipos de hierbas como de olor o cannabis, lo que uno prefiera. Okay, so tea goes in here, or oils, spring water, hot plate, and then what we do is we actually sit on it.
So it funnels up. This is like just a chair or something here. It could be a planter, a chair, a stool. El agua caliente con un banquito y entonces nos sentamos directamente en el banquito. There you go. That's the inner hoop one. But that is smudging as well. Shaga or whatever else you have. But basically, in layman's terms, I'm a herbologist and aromatherapist, getting people on shaga back to medicines. This is when, there's David Wolf, by the way. Y entonces yo soy una herborista tratando de que la gente vuelva a las medicinas naturales. Okay. And then I do want to show you just one more thing here. Y We después, can- la última cosita. We can turn a phone or an iPad basically right now into a Tesla crystal coil generator, and it's off-grid, like free energy. So this particular device can actually go in and scan medically. So we can take this, it operates a field and basically zaps out or transmutes or kills viruses, bacteria, implants, vaccines, and things like that. It's voice activated. So this Star Trek thing is actually here, and that's called a Genius. So that's what I do distance or live in Saskatoon, but 99% of what I do is teaching centers or universities now. Entonces tiene esta aplicación en su iPad que es, se llama Genius, que es justamente para poder neutralizar todas estas frecuencias vibratorias que pueden ser negativas a la salud. Y entonces ella enseña esto principalmente en centros y en universidades. And the best part is we've got it out because it was military army with most of us and the Apollo 13 project. It's free for people to download because we're going to untrust. No more lawyers, no more this stuff. So it's going to be free for the people, or they can get it monthly, or they can get it outright. But there's a 2-week free thing that people could start reversing cancer, diabetes, whatever's been done to them. So it does physical, mental, and emotional. Esta va a ser una herramienta que es gratis y que la gente puede venir a buscarla mensualmente o como ellos prefieran, pero hay un periodo inicial de 2 semanas en el que pueden empezar a deshacer el tipo de afectación por células cancerosas o de otro tipo. Okay, Language. for the purpose what we're gathered today, okay. I would say that if you could join us on Wednesday, on the Wednesday Zoom, then you could expand on this. It would be better then. It'll be more suitable on Wednesday because of what the purpose of this gathering is today. Entonces yo diría, si el próximo miércoles te puedes unir a nosotros, sería tal vez mejor para que nos puedas compartir en ese sentido, que corresponde un poco más que con este Zoom. But we agree, we see the importance. I really like your smudging technique. Y vemos muy bien el objetivo de esto y entendemos tu forma de limpieza desde adentro. Because just this past week we were talking about the way everything that we do, from the way that we brush our teeth to the way we wipe our rear ends and everything in between. This is what's wrong with what we do. Porque justamente la semana pasada estábamos hablando de cómo todo lo que hacemos, desde cómo nos lavamos los dientes hasta cómo vamos al baño, está completamente incorrecto. And so, as a result, a lot of men in this world today have prostate issues, they have colon issues. Y como resultado de esto, muchas personas, sobre todo hombres, tienen asuntos con la próstata o con el colon. And I see the medicine in this as the way that you identify it as a way that we can naturally work against those things.
Y veo cómo ese tipo de medicinas naturales podrían trabajar para contrarrestar este tipo de cosas. Yeah, okay, so if you can join us on Wednesday, maybe you can expand on this, bring us more information on that. It'll be more suitable there. Entonces, si pudieras venir el miércoles, podrías venir a hablarnos un poquito más de eso. Okay, so Hi, my name is Céline. I'm the daughter of Fleurette, the granddaughter of Cécile, and the mother of Roxanne. Es Céline, la hija de Cécile, la nieta de Florette y la mamá de Roxanne. If I go with what Stuart's question was, is I remember in my family we used to say, if mama's happy, everybody's happy. Y ella recuerda que en su familia se solía decir que si la mamá está contenta, todo el mundo está contento. And the way I've been, as becoming a mother myself, Y como yo me volví una madre yo misma, is I've discovered, like in the, that we are alchemists as a mother. descubrí que somos alquimistas como madres. So any fruit or vegetable we pick up, we make a meal, and we know we make it with love, and the alchemistry that we put in that meal brings what it needs for our loved ones. Y es como en la comida, todo lo que vamos a poner de amor dentro de nuestra comida es lo que va a servir de alimento y de medicina para los seres que amamos. We do everything with sustainable needs that our family would need to. Y hacemos todo con cosas sustentables que nuestra familia necesita. But when the protectors bring us love and we are secured in letting our voice out, Pero cuando los protectores nos dan amor y podemos hacer las cosas en seguridad, we could bring that alchemistry power to a higher level. podemos traer el poder alquimista más elevado. So we could also use it as the municipal level for our community, for the provincial level, for all of the ones that are contributing to larger needs as transportation or everything. Y lo podemos traer en el nivel más municipal, con todos los asuntos de infraestructura o de transporte. Because a bit like the natives are thinking when they are thinking of something or reevaluating something, they're doing it not just for today and tomorrow, they're doing it for forever. Y es como los indígenas, cuando están haciendo algo por hoy, no lo están haciendo con las consecuencias sobre el hoy, sino para siempre. And that's why when I was as a part of the Women's Nation when I was at the recital this summer, Y es por eso que cuando estaba en el recital de la ley este verano, I realized that everything that I've learned of the great law of peace, me di cuenta de que todo lo que aprendí con respecto a la gran ley de la paz, it's very easy to associate to how a woman thinks. es muy fácil asociarlo a cómo la mujer piensa. Because in our soul, when we think of something, we have a natural way of thinking of all the alchemy that needs to be part of something for it to be part for and changed for good. Porque tenemos que pensar en todos los elementos que van a permitir que las cosas cambien para bien. So love is always part of what we share, what we put in things, what we give out, what we receive. We make sure that we empower things. Y el amor es lo que damos, lo que recibimos, nos aseguramos de que las cosas tengan más poder. Because when we live in the world that we are living as now, Porque cuando vivimos en un mundo como en el que vivimos ahora, war has diminished our light in our soul. es la guerra la que ha disminuido nuestra luz en nuestro ser, Because it goes against every cell in our body. porque va a cada célula de nuestro cuerpo. We give love, we give birth to a son or a daughter, Y damos vida a una hija o un hijo,
And war is asking us to give away our children and let them go and kill themselves. Y la guerra nos pide que dejemos que nuestros hijos vayan a matarse a sí mismos. It also destroys all of what the woman had brought into a nice home for their children. We know that war is destroying that. In other countries, it's as if it was our house. Y cuando la guerra destruye otras cosas en otros lados, es como si fuera nuestra casa. Because like he said, the true Wampum and the great law of peace is for the longhouse is from where the set goes up, the sun goes up, and this where it sets down. Porque la casa larga es desde donde el sol se levanta hasta donde se acuesta. So love from our heart is being affected at every level, no matter what happened anywhere. It is affecting our cell in our heart. Y entonces la guerra afecta, sin importar en dónde ocurra, cada célula de nuestro corazón. We watch movies, we hear things in the news. Our body is changing, our DNA is changing our capability and our power to be able to come out with all these natural ideas that would normally be coming out of ourselves. Y puesto que nuestro ADN ha cambiado, las ideas que saldrían naturalmente no pueden salir. Until the man realize what their gestures is causing, Hasta que el hombre se dé cuenta de lo que sus gestos están causando, they don't realize how much they're losing. no se dan cuenta de cuánto están perdiendo. Because women, if we're felt as the protectors of the man that would protect her and make her feel that way, Porque si los hombres quisieran que la mujer se sienta protegida, she would then be able to flourish and bring out all of what she knows. ella podría florecer y traer de vuelta todo lo que sabe. But right now, we're still always trying just to survive and sustainability. Pero por ahora simplemente tratamos de sobrevivir y de sostenernos. So that's what the Longhouse is bringing me. It's slowly I am opening my voice very gently, always trying to be scared that I'm saying too much or too little. Y la casa larga me ha ayudado a abrir mi voz sin tener miedo de que diga mucho o muy poco. And when I do, I'm always, if anything is said, going back 3 steps. Y cuando lo hago es que si algo es dicho, que yo pueda volver 3 pasos. So if I feel this way, of course, it's not because I'm not confident in myself, but because I feel the oppression among everyone. Y si digo esto, no es porque nada más lo sienta en mí misma, sino porque lo siento en todo el mundo. And what we've realized yesterday as a women council is how much the midwifery is like the core of what as women, as life givers, are going to be shaking up and bringing back and like except not to second people, like to help them out so that it does come back to the cultural way of giving birth. Y lo que nos dimos cuenta ayer en Consejo de Mujeres es que la partería es una de las cosas centrales para que las mujeres puedan volver a su poder. And it's when the woman will realize how important it is to do it in a cultural way that we will get back our power. Cuando la mujer se dé cuenta de que puede dar a luz en su forma natural. Yeah, I'll leave it at that. And I just wanted to share that when mama's happy, everybody is. Y solamente quería decir que cuando la madre está contenta, todo el mundo lo es. Okay, just to let everybody know, we didn't say this at the beginning, but we cannot be here too long today. We have an event this afternoon. We only got approximately about an hour left. So if you can be brief. Y bueno, no lo dijimos esto al inicio, pero podríamos decirlo ahora. Tenemos un evento más tarde, entonces si podríamos, no nos queda nada más como 1 hora, entonces si pudiéramos
ser un poco breves en lo que tenemos que decir. So now it will be the turn for somebody else on the Zoom, if anybody wants to answer to that question. Entonces sería ahora el turno a los quienes están en el Zoom, si alguien quisiera responder a la pregunta. Can I just ask you to repeat the question, please? Because Yeah, what has the great law of peace done for you? do you want me to answer? I would like to answer. But let's try to be brief. Let's try to be brief, not to stifle you, but we have a short. Okay, I'll try to be brief. Hi, my name is Asa. Soy And la hija de Lison y la nieta de Lea. 4 years ago, or almost 4 years, I met Longhouse. At that time, I was doing a doctorate in psychology in Montreal. Hace como 4 años conocí a la Casa Larga y estaba haciendo un doctorado en psicología en Montreal. And since then, I realized so many things. I quit the doctorate. Y desde ese entonces me di cuenta de tantas cosas y dejé el doctorado. First thing I did was quit the doctorate because I realized that through this education, I'm trying to help on basis of male dominance. Y lo primero que hice fue dejar el doctorado justamente porque me di cuenta que esta educación a la base era la dominación masculina. So for me was misguiding people because I was bringing them more into division of the mind. Sorry. Para mí era como dividir más a la gente, porque era eso, sacarlos más de su identidad. And since then, well, a lot of other things, but I can say that even today, 4 years later, I realized that education, male dominance is very insidious. Y puedo decir hoy que la educación, que de hecho viene de la dominación masculina, es muy insidiosa. And even though one like to think that we're free of that, or we did some journey about coming out of this, it's always inside us, inside our mind. Y entonces, a pesar de que querramos salir de ahí o hayamos ya hecho un viaje para salir de ahí, está a pesar de nosotros ahí dentro todavía. So I realized that I still have work to do. Entonces me doy cuenta de que todavía tengo mucho trabajo que hacer. But also I can say just one quick thing. It brought me closer to my mother. Y también me trajo más cerca a mi mamá. And it's right now bringing me closer to my sister. Y en estos momentos me está haciendo acercarme más a mi hermana. Because as all women on earth, we are being we are victim of male dominance. Porque como cada mujer en la tierra ya nos cansamos de la dominación masculina. So I'll keep it like this.
because I want you guys to have time. Entonces lo voy a dejar ahí. Thank you. Yeah. So it would be for me, I would really say that what has brought me really close to is because of the ceremonial cycles that we do for the full moons and the new moons. It really changed my moon. When I was younger, I had what they call a largest period, like 40 days between each of my moons. And believe it or not, since I started doing the moon ceremonies, I came to what people in the clinical way, they say regularities, meaning I really came to the 28-day cycle. And it's really only after the moon started, the moon ceremonies started. So I can say that for myself, I have a scientific proof of myself that I haven't done with anybody else, that the ceremonies are really something that has physical effects upon us. So that's what I have really seen. And of course, it has brought me a larger understanding towards my mom, and therefore a biggest love towards my mom. And therefore the reciprocity is also there. So it's like we can talk about stuff that we didn't used to talk before, which is really, really good. Entonces, para mí lo que ha traído mucho es las ceremonias de la luna llena, de la luna nueva, pero sobre todo cuando empecé a hacer las ceremonias, mi ciclo lunar cambió. Antes, cuando era más joven, tenía eso que llaman periodos de 40 días, que son largos e irregulares. Y conforme empecé a hacer las ceremonias, mi ciclo lunar cambió, empecé a tener ciclos de 28 días. Entonces, puede ser como una prueba científica, mi caso particular, que no lo he hecho con otras personas, de ver que las ceremonias tienen un impacto físico real en el cuerpo de las personas. Y otra de las cosas que he hecho es que me ha acercado más a mi mamá en el sentido de que la puedo entender más y por lo tanto la puedo amar más, y ese amor y esa reciprocidad se manifiestan. Entonces hoy podemos hablar de cosas que antes no hablábamos, entonces por eso estoy muy agradecida. So anybody else would like to answer the question on the Zoom? ¿Habría alguien más que quisiera responder a la pregunta en el Zoom? Okay, we're going to continue in here then. Ok, entonces vamos a continuar aquí. So, She did. She started. I answered. You weren't here. You left. You left. I answered. I said that it helped. oh, okay. So we're done? Okay. The thing here is what we discovered is that, of course, it makes us think about things that we didn't think about before. Entonces lo que nos hace es pensar en cosas en las que no habíamos pensado antes. It gives us consideration, Y nos da consideración. where we then have to consider other things, other people. Y tenemos que considerar otras cosas y a otra gente. It gives us responsibility. Y nos da responsabilidad. If you find, like, for instance, just the moon ceremonies. Como por ejemplo con las ceremonias de la luna. But of course, a moon ceremony is not going to happen unless you are there carrying out the moon ceremony. Por supuesto que la ceremonia no va a ocurrir a menos de que estés ahí haciendo la ceremonia. But then a person finds themselves being compelled to do something, whether or not they understand it, based on the larger cycles of creation. Entonces la persona hace algo que sin importar si lo entiende o no, está basado en los ciclos más largos de la creación. Now, we know, naturally, we all respond to the cycles of creation in small ways. Y sabemos que naturalmente respondemos a los ciclos de la creación de formas distintas. Right now, you see me, I gotta wear clothes. Como por ejemplo, ahorita me ven y tengo que usar ropa. Summertime, I just wear shorts. En el verano nada más uso shorts. So, responding to the cycles. Respondiendo a los ciclos. You go to sleep at night, Van a dormirse en la noche you do things in the day. y hacen cosas en el día. You're responding to the cycles. Responden a los ciclos.
Now, more and more, we're having the cycles, or more and more, we're not responding to the cycles. Y cada vez respondemos menos a los ciclos. So the great law of peace will get you reconnected to those cycles. Y la gran ley de la paz les va a reconectar a estos ciclos. So let's just imagine those cycles like if you're driving a standard shift car. Y digamos, si están manejando un auto manual, And let's say that each cycle is a gear. One first gear, second, third, fourth. y cada ciclo es una velocidad, primera, segunda, tercera. Let's just imagine there's 10 cycles, 10 gears. Y digamos que hay 10 velocidades. Well, if you can't get out of first gear, you'll never get to 10th gear and you'll not be moving at the pace and the power that you could be moving at. Si no puedes salir de la primera velocidad, jamás vas a llegar a la décima y no podrías moverte a la velocidad que necesitas. So by not responding to the cycles, people do not realize that there are things, power of themselves that they are completely unaware of. Entonces, porque no responden con los ciclos, la gente no sabe que hay un poder que no tienen. So the great law of peace, the ceremonial cycles, it connects you, reconnects you with your power. Entonces, la gran ley de la paz y las ceremonias les reconecta con su poder. Okay, we have a short time. We have to be done by approximately 4 o'clock. Entonces, nos queda poco tiempo. Tenemos que terminar en 1 hora más o menos. So we'll go directly into the issues concerning the eagle and the condor. Entonces, vamos a ir directamente a los asuntos que conciernen al águila y el cóndor. Is Lesbia with us? None of that? Okay, we'll update you, inform you as to something that took place this past week. Y les vamos a informar algo que ocurrió esta semana pasada. For approximately 10 years, there's been gatherings taking place between elders of different nations from the south, from the north. Hace aproximadamente 10 años que ha habido encuentros, diferentes círculos de ancianos entre el sur y el norte. Do you know what they refer to themselves as? The elders of the no, I don't know. Okay, it's just it's a group of elders that started within the Mayan nation. Entonces empezó en el territorio maya. And they've had contact here with the Anishinaabe, with some Atikamekw, and some Innu. Y tuvieron contacto aquí con algunos Atikamekw, Innu, Anishinaabe. It resulted in gatherings here in this area. I think about 10 years ago they call it a wolf. Y resultó en algo que hicieron en una área de por aquí cerca que se llamaba el llamado del lobo. And they've had many gatherings in Mexico, Guatemala, and other countries. Y han tenido otros encuentros en México, en Guatemala. Anyways, they're part of this group that does this walk. They walk between the territories. Y hay parte de este grupo que es gente que marcha entre los diferentes territorios. Anyways, it's got a lot of, it's expanded quite a bit. Y entonces se ha expandido bastante. But apparently they ran into some kind of spiritual, they stalled spiritually. Pero aparentemente, espiritualmente hablando, llegaron a un bloqueo. Their gatherings in the last couple of years were not taking place. It was dependent on somebody in this area who was supposed to spearhead and make it happen. Sus encuentros en los últimos par de años aparentemente no pudieron funcionar porque dependía de que alguien los iniciara y esto no ocurrió. Anyway, some things happened there and they were just not moving. Entonces no se movían. So we know a lot of the people who have been involved in this. Y conocemos a varias personas que han estado implicadas en esto. They know of us. Y nos conocen. And anyways, it culminated into last Sunday. They requested to have a meeting with us. The Mayan elders requested their representative here, a Mayan woman, to contact us
have a council with us. Y entonces culminó en que los ancianos de Guatemala le pidieron a su representante aquí, una mujer maya que se encuentra en este lugar, que nos convocara para un encuentro. And they had requested us to take the lead on this, Y nos pidieron el que pudiéramos tomar el liderazgo en esto, to make it happen here, para que ocurriera aquí and to represent it here into the territories. y para representar aquí en los territorios. And so they were supposed to be with us today, Entonces, iban a tratar de estar aquí con nosotros, but as you know, there is civil actions taking place almost everywhere, pero como saben, hay acciones civiles que están ocurriendo casi por todos lados, which means a lot of people are busy. lo que significa que mucha gente está ocupada. But anyways, this is the information. They asked us to take this, and it is going to culminate into a gathering here on the Longhouse grounds next September 21st. Y esto lo que va a ocurrir es que se va a organizar, se va a trabajar y va a culminar en un encuentro que va a ocurrir el 21 de septiembre del próximo año aquí en los terrenos de la Casa Larga. This will consist of the elders from all the different nations Entonces van a ser todos los diferentes ancianos de las diferentes naciones and the people that they work with, y la gente con la que trabajan. sort of like us through the two-row wampum relationship as we work with all of you. Entonces, como nosotros que trabajamos en la relación del Wampum de 2 vías con todos ustedes. And so it is a gathering within the reconstitution of the original peoples within the territories of the Condor and the Eagle. Entonces es un encuentro de reconstitución entre los pueblos del Águila y el Cóndor. But it is not just for us. Pero no es nada más para nosotros, This is a benefit to all the people that we work with. sino que va a beneficiar a toda la gente con la que trabajamos. And whether or not the rest of the world is aware of it, it is work that will benefit all of humanity. Y sin importar que la gente sepa que es un trabajo para todos, es algo que va a beneficiar a la humanidad entera. When you consider the knowledge of the Inca, the knowledge of the Mayan, the knowledge of the Ganyangahaga, and all the points in between, and you figure all that knowledge destroyed, to bring that back will be of great significance, not only to the peoples here, but will be of great significance to our Mother Earth and to all the peoples upon her. Cuando consideramos el conocimiento tan sagrado que los Inca, los Maya, todos los pueblos originarios de la isla de la Tortuga tenían y que eso haya desaparecido, el hecho de que esto vuelva va a darle un influjo de vida y de salud de vuelta a nuestra madre tierra. This is something that isn't considered much. You know, some of us every once in a while will watch a documentary of the Incas. Y esto es algo que no se toma mucho en cuenta, nada más de vez en cuando vamos a ver un documental de los Inca o de los Maya. And we can see, obviously, there is some great knowledge beyond current day comprehension that those people had. Y podemos ver que esta gente tenía un gran entendimiento, más allá de lo que podemos ver. Imagine if we have a knowledge of how to bake the world's greatest cake. Imaginen si tenemos el conocimiento de cómo hacer el pastel más grande And then all of a sudden we just lose that recipe. y de repente perdemos la receta. How could we allow ourselves not to have the same level of cake again? ¿Cómo podríamos permitir que no tengamos el mismo nivel de pastel? Could we settle for once we had the world's greatest cake that now we're going to have a crappy cake? Podríamos decir, ok, está bien, si teníamos el mejor pastel del mundo, ahora vamos a tener una porquería. This is representative of devolution, of devolving. Esto es lo que representa la devolución. So what does human devolvement look like? Entonces, When it's actually happening, what does it look like? entonces, ¿a qué se parece la involución de la gente? Well, it looks like a bunch of people who claim to represent God with a Bible in one hand and a sword in the other. Es la gente que dice que representa a Dios con una Biblia en una mano y la espada en la otra, Who go around the world killing everybody. que va alrededor del mundo matando a todos.
That's what devolution looks like. Eso es lo que la involución es. Here, like 500 years later, society, all of humanity is a lot dumber than we were 500 years ago. Enos aquí 500 años después y que la sociedad es más tonta de lo que lo era hace 500 años. We think because we have computers and this ability to communicate, like over computers and internet, we can make spacecrafts and all of this. We think that because of this, that we're smart. Pensamos que porque tenemos computadoras y podemos hacer naves espaciales, que somos listos. This is not a good knowledge to have. It is a stupid knowledge. It's a knowledge of stupid people. Pero esto no es un buen conocimiento, es algo que hace la gente estúpida. The technology being reverse technology, only a stupid person would utilize a reverse technology. La tecnología, puesto que es a la inversa, solamente sería alguien estúpido quien la utilizaría. And so, devolution looks like a bunch of maniac, fanatical, religious people going around the world, destroying knowledge, killing people. Y entonces la involución es un paquete de gente fanática y religiosa que va a ir alrededor del mundo destruyendo. Now, when you think of that mentality, that mindset, Y cuando piensas en esa mentalidad, I can't comprehend it because I'm not insane. yo no puedo entenderla porque no estoy loco. But the insane people who actually carry that out, I seriously doubt that they can comprehend their own behaviors themselves. Pero la gente que de hecho hace esto, dudo que puedan ellos mismos entender lo que están haciendo. So, what the heck was that? The fire. A gunfire. Big loud noise here. Acá vamos a escuchar un gran ruido, por eso nos quedamos Sound like a gunshot. como si fuera un disparo. I heard it from over there. Yeah, no, it's that way. Well, I don't know. Not the next door neighbor. Okay, Yeah, the technology. yeah, okay, It's a stupid way to The technology learn. destroy the people and destroy all. anyways, we'll continue. There's other things that we have to discuss, Hay otras cosas que tenemos que discutir and we got a short time, so we'll move. y tenemos poco tiempo, entonces vamos a continuar. Is there anybody with us that was scheduled Well, to be with us? Kona, you just told him that he would have to tell us. Okay, let's go to that now. Entonces, Mauricio, si estás ahí, si nos podrías entonces ahora sí contar lo que está ocurriendo por allá en el territorio en Chile. So, Mauricio, if you're still there, if you could tell us what is going on right now down there in Chilean territory. Marimari Pupeñi Plamien, Marimari Compuché, Marimari Longhouse. Mari, Mauricio. Saludos para todos. A big hi to everybody. Está muy compleja la situación, pero dentro de lo que como gente de la tierra, gente mapuche, hemos venido observando, hace un año y meses fue asesinado un joven mapuche, Camilo Catrillanca. The situation is very delicate, but what we have been observing as Mapuches, like from a year and a half ago, is that say at that time there was one of our young partners that was murdered. Camilo was his name. Y eso marcó un momento bisagra entre una etapa en que el pueblo mapuche consiguió una solidaridad nacional del pueblo chileno. Por primera vez, un muerto mapuche, como hay muchos muertos, pero este muerto fue tan alevoso, el asesinato, que quedó muy claro cuál es el proyecto que durante 30 años estuvieron aplicando en Chile, y ya la gente se pasó del lado del pueblo mapuche y abandonó el silencio cómplice que hasta ese momento nosotros veíamos de los chilenos.
And so, of course, there has always been murdered people, but specifically with this one that was done in a very evil way, the people of Chile expressed their solidarity towards the Mapuche people, which was a really first one, because it has always been in this situation, but if there was something that awakened for any reason the Chilean people who manifested for the first time the solidarity. So they forgot, or actually came out from the silence that they were used to, and they manifested their solidarity with the Mapuche people. En esta semana de movilizaciones en Chile se han visto los carteles que coinciden con nuestra mirada. And in this week, during the mobilizations that have been going on in Chile, there's like, let's say, posters that are coinciding with the way how we look things. Y los carteles dicen: pedimos perdón al pueblo mapuche por no haberle creído. And the posters say, we ask for forgiveness to the Mapuche people because we didn't believe them. El pueblo mapuche, desde el último asesinato alevoso de Camilo Catrillanca, planteó que en Chile lo que dominaban las Fuerzas Armadas y el poder político era una sola corriente continuista del terrorismo de Estado que dejó Pinochet. And with this assassination of Camilo, it was a statement, a clear thing, that the armed forces and the government were just one and were a direct descending line from the terrorist regimes of the dictatorships such as Pinochet. Y el discurso político que manejaba la oposición y el poder establecido era que hacía falta reformas en el Estado chileno. El pueblo mapuche decía: no son reformas, el Estado chileno se tiene que dar vuelta en más de 180 grados, tiene que cambiar de principio a fin. And the political discourse at the time was that there would have to be some reforms in the government, but the Mapuche people were saying, well, no, you cannot just simply do some kind of reform. You have to literally turn around 180 degrees to correct your steps. Por ese motivo es que el pueblo mapuche llamó en calidad de urgente a conformar el gobierno nacional mapuche y a caminar en la ruta a tener nuestra propia identidad nacional de organización social y política. And that's why the Mapuche people called for a national Mapuche government in which they could have their own ways of doing, of advancing forward. Porque el Estado chileno, si no se cambiaba al 100%, no había posibilidad de cambio. Por lo tanto, el mapuche no se sentía que creyera en la justicia, ni tampoco en una modificación del modelo. Por lo tanto, el mapuche se sale de cualquier corriente que buscara reformas o mejoras. Directamente el pueblo mapuche se declara, como siempre lo ha dicho, autónomo, pero esta vez comienza a dar los pasos para separarse de cualquier eje ideológico que plantee el pensamiento blanco. And as it has always been done, the Mapuche people are saying it has to be completely changed, and the government is saying, no, it's just okay with some reforms. So from that, the Mapuche people decided just to completely leave and abandon those structures and to start a self-autonomous process. Hoy la población chilena dice que no hay posibilidad de cambio, de vuelta atrás, no solo bajando al presidente y terminando con el estado de sitio que han instalado en esta semana de crímenes y asesinatos alevosos. And today, the Chilean society says that there is no turning back, that there is no way that things can be settled, not even if the president would come down and do some kind of like little repairs for all of the damages that have been done all along this week. El pueblo chileno está uniendo una sola voz de norte a sur
a donde el pueblo mapuche solidariza desde sus propias reivindicaciones. And right now, the Chilean people are connecting a lot of fights from north to south, to which the Mapuche people are getting in solidarity with from their different perspectives. En lo que coincide el pueblo mapuche es que no se puede seguir teniendo un gobierno con una carta constitucional que no responde a ninguno de las demandas ni da sentido a la vida. Hay que eliminar la ley que domina todo el Estado chileno y para eso piden urgente que se convoque a una asamblea constituyente desde donde surjan las verdaderas demandas de más de 30 años postergadas. And so right now what is being asked for is to create a constituent assembly in which things could be addressed, because it's not possible that the Chilean society keeps having a constitution supposedly and laws that are going to be actually contradicting the true essence of what they are supposed to be doing. That's why in a constituent assembly, these things could be talked about. Se promueve la idea de una nueva carta fundacional del Estado chileno y las asambleas y los estados de asamblea y deliberaciones en todos los sectores sociales incluye la organización en estos días de los mapuches en grandes encuentros mapuches que están definiendo nuestra propia reivindicación para esa nueva carta fundamental chilena, que no es otra que el derecho a autodeterminación como nación aparte de Chile. And so in this Constituent Assembly, the Mapuche people are in this because it will be themselves creating a separate entity from that one of the Chilean state. Entonces nuestra solidaridad activa con la lucha del pueblo chileno es justamente para poder aunar fuerzas y que se constituya un nuevo Estado chileno con el reconocimiento de todas las naciones que lo integran. And so the reason why the people of the Mapuche are right now in solidarity with the Chilean society is in order for it to be a new structure of law, a new constitution within the Chilean state in which there would be the different nations recognized as autonomous. El nivel de violencia con el que actúa el Estado chileno no tiene comparación con otros levantamientos sociales que ha habido en Latinoamérica, por la sencilla razón que durante 30 años la dictadura de Pinochet, en plena democracia, ha mantenido organismos represivos cada vez más aceitados como Carabineros de Chile, y ahora saca a la calle el ejército, quienes tienen entrenamiento en tortura, seguimientos e infiltración de organizaciones. Por lo tanto, la represión no es la misma que se vivió en Ecuador o en cualquier otro pueblo que se haya levantado. Chile tiene una escuela militar y profesional de ejércitos terroristas y que atentan contra cualquier libertad social. And Chile has actually the state of Chile, because of the Carabineros, which will be the equal of the RCMP here, are so violent. And this time they even put the military in to repress the people. So the repression that is going on right now in Chile is not even comparable to what happened, let's say, last week with Ecuador, or like last week's, or whichever other country in so-called Latin America. The things that are going on in Chile are the most violent, because it comes directly from this legacy of the Pinochet dictatorship that was carried on in the so-called democracies, and it's just like completely inflicting upon the people. Y ese nivel de represión del Estado chileno siempre ha estado acompañado de la represión y de los organismos de represión de los países limítrofes, fundamentalmente Argentina.
And this level of repression is also helped by the surrounding countries, specifically Argentina. Por este motivo, que por decir esto mismo que acabo de explicar, en un acto público el día lunes 21, en las puertas del Consulado de Chile, acá en la ciudad de Mendoza, And that is why, let's say, last Monday, in the consulate of Chile here in Mendoza City in Argentina, fui perseguido por organismos policiales de la provincia hasta ser detenido en una calle alejado del acto donde se había realizado un acto de solidaridad en el Consulado de Chile, y estuve detenido en calabozos casi durante 3 días. I was persecuted by the security forces down there of the provinces, and until they caught me in a place that was kind of far away from the main consulate where the demonstration was going on, and they kept me in kind of like literally dungeons for 3 days. Esa política militarista contra el pueblo mapuche ha sido una permanente desde que se instalaron el Estado chileno y argentino en el territorio libre que existía hasta que se fueron los españoles. And this military state has started since they started isolating the Mapuche people in the area that belonged to them before the so-called Chilean or Argentinian territory existed. Por eso no nos extraña de que el pueblo mapuche esté siempre puesto en el ojo de la represión de estos dos estados y siempre aunados y trabajando para el mismo lado. And that is why it is not for us to be surprised that all of the Mapuche people are always on the eye and are the objective of all kinds of repression. En resumen, esa sería la visión que en una semana de movilizaciones en Chile podemos dar como testimonio. So that would be kind of like the vision that we can give from a week of mobilizations in Chile of what's going on. Gracias, Mauricio. Thank you very much, Mauricio. Chaltu. I had a question. Stuart tenía una pregunta. It was at the beginning when he was talking. The constitutional reform. Oh, no, where you said there was the individual now taking this action. Stuart pregunta, hubo una parte de lo que nos contaste que decías que ahora eran los individuos los que estaban haciendo estas acciones. Within the Chilean people. Es decir, que es la sociedad chilena la que la está haciendo. To be in solidarity. Que están en solidaridad. Okay, this, you said there's posters or what is it, billboards around? Okay, is he meaning those big billboards like you see on the side of the highways? Or? Dice, los afiches que se ven, Mauricio, en las calles, son como, digamos, páginas que están pegadas en los postes, o se ven como grandes anuncios publicitarios con respecto a esto. Son los carteles que hace la gente en las movilizaciones y más de uno ha llevado justamente estas consignas de decir que los mapuches ya habían avisado bajo qué gobierno estaban. It's on the posters that the people do for the protests. Okay. So it's what they are carrying, that the Mapuche had already warned them. How can the government be so repressive against their people? Okay. So all these protests that are going on, is it non-native people or is it native people that are out there in numbers? Y en estas protestas que se están haciendo, entonces, ¿es más gente no indígena o indígena las que están participando? La verdad que por lo que yo tengo memoria,
yo viví en la época de la dictadura de Pinochet y estuve en más de una de las épocas de mayor movilización bajo la dictadura, y no existe en la historia de Chile movilización tan grande por la cantidad de millones de seres humanos que han estado una semana en la calle, desde el norte de Arica hasta Punta Arenas. Las manifestaciones son multitudinarias, así es que están los pueblos indígenas integrados y la sociedad chilena, incluida la isla de Pascua, que queda a 3.600 kilómetros de distancia en el mar, bajo hegemonía del Estado chileno, pero que hace años viene planteando su derecho a autodeterminación. Ellos también están movilizándose en esta semana. So I have been part of the mobilizations during the time of the Pinochet regime. I was part of these people trying to mobilize against them, and since then, we have never seen so many people being engaged in mobilizing in the streets. So there is as original people as there is, as non-native society as there is. So it's really a large mass mobilization of the people that are acting right now. Okay. All right, there's just a little bit of a warning under those circumstances. Entonces nada más habría que hacer como una especie de advertencia en este tipo de circunstancias. All of a sudden, native people, non-native people, all find themselves resisting against a common oppression. Porque de repente tanto los indígenas como los no indígenas se encuentran resistiendo a un tipo de opresión. This is where we have to be careful not to fall into the how would we identify this? The peace and love facade, like where everybody's together as one. Y es ahí donde tenemos que evitar caer en esta mentalidad de paz y amor, así como si todo el mundo fuéramos uno. Because until the non-native are established within a structure of law, like Great Law of Peace, Porque hasta que el no indígena se establezca dentro de una estructura de ley, que es la gran ley de la paz, they will continue to do what they've always done. van a seguir haciendo lo que siempre han hecho. Is that when there's a problem, yes, they will come, we will get together, we will tackle the problem together. Y es que cuando hay un problema, sí, vamos a venir juntos y asistir el problema juntos. But then, after the smoke clears, Pero luego, cuando el humo se despeja, they're stuck there in their own society once again, under their own system, and they fall right back into being slave into that corrupt system. están atrapados en la misma sociedad y luego se vuelven esclavos en ese sistema corrupto de nuevo. So we got to be careful because the action is like this. It's to come and to clump us all together. Entonces tenemos que ser cuidadosos porque la acción es el venir y ponernos juntos a todos. And then again, when the non-native people slip back into their system, they pull us with them into their system. Y luego cuando los no indígenas se resbalan de nuevo hacia su sistema, nos jalan a nosotros con ellos hacia su sistema. We get tricked by them. Y nos hacemos caer en la trampa por ellos. Is that all of a sudden, since there's a whole bunch of people there fighting against this one thing, when it comes time for the people to make a decision, Y es que porque como están todos juntos luchando contra una cosa, cuando hay tiempo de tomar una decisión, this is where you see us, the native people, participating in their system. es en donde nos ves a nosotros, los indígenas, participando en su sistema. So then we'll all say, like, give an example here, like in so-called Canada. Everybody will all say, okay, the Prime Minister, Justin Trudeau, yeah, he's corrupt. Entonces, ejemplo, en el aquí así llamado Canadá, la gente va a decir, el primer ministro Justin Trudeau es un corrupto. And so you get a lot of native people all of a sudden working with non-native people. Y entonces de repente tienes a mucha gente no indígena trabajando con indígenas. And then because the native people are not solid any longer in their own law,
Y luego porque la gente indígena ya no está sólida en su propia ley. They are then, like you said, participating. So like here in so-called Canada, you see a lot of Native people now running for elections running for positions in the so-called Canadian elections, and in the so-called United States also, they're doing the same thing. Entonces se encuentran participando en el sistema de no indígena, y es así como puedes ver aquí en el así llamado Canadá o en los Estados Unidos, un montón de gente indígena participando en las elecciones y siendo inclusive electos. This is not a good thing. Y esto no es algo bueno. I'm going to give you an example here. Te voy a dar un ejemplo. Okay, if, for instance, like if I'm the non-native and I come here and I say to eat it, okay, I oppress her and all of this, and then we find out that we got to change the system, and then all of a sudden, if Edith leaves where she's at, comes over here, sits where I'm at, participates in my system, she is no longer there where she belongs. She is no longer within her identity, filling the role that she is supposed to. She has been successfully absorbed into the non-native society. Entonces, digamos, si yo soy el no indígena y agarro a Edith y le digo a fuerza que se venga de este lado conmigo, ella abandona su papel de estar en su lugar original y entonces ya no tiene su identidad indígena. Now today, a lot of our people are believing in the stupidity of democracy. They're believing in voting. Y hoy mucha gente está creyendo, de nuestra gente está creyendo en la estupidez de la democracia y vota. When the reality is our people never voted. That's for dumb people. Cuando en realidad nuestra gente nunca votó, eso es para gente tonta. We have to have consensus. Tenemos que tener consenso. And consensus cannot go based on opinions. Y esto no va con base en opiniones. Because you'll never get consensus, because everybody's got a different opinion. Porque nunca vas a tener un consenso cuando la gente tiene diferentes opiniones. So consensus must be based on something, a constitution of which we all function under. Y entonces el consejo tiene que funcionar, más bien el consenso tiene que funcionar a partir de una constitución mediante la cual todo mundo va a funcionar. So if we have a constitution that tells us what's right and what's wrong, entonces tenemos una constitución que nos dice que está bien y que está mal, then there are no opinions. no hay opiniones. There is only what is right and what is wrong. Sino solo lo que está correcto y no correcto. And so this is the process that our people have to return to and adhere to, is the consensus process of our traditional councils where our mothers are the sitting authority. Y ese es el proceso en el que todos nuestros pueblos tienen que comprometerse, el volver a los consejos en los que nuestras madres se encuentran en el asiento de autoridad. We cannot get caught up in the whirlwind of what's happening to them. Y no podemos atraparnos en el viento de lo que les está ocurriendo a ellos. Because what is happening to them is a result of their conduct, of the way that they behave in this world. And that is a conduct going back further than 2,000 years. So imagine for all of a sudden for us to get in there on their problems. No, we are not to do that. Porque lo que les está ocurriendo es un resultado de comportamientos de hace miles de años. Entonces, de repente, hoy vamos a venir a saltar en ese ruedo para arreglar sus problemas. No, eso no funciona así. Because again, it gets us to change the way that we think. We begin to think like them. Porque entonces se cambia la forma en la que pensamos y comenzamos a pensar como ellos. And we can believe that, well, just because we're native, that we can participate in their system, and we'll still be native. No, that is not true. You cannot think like if you're a horse, you cannot think like a cow. If you do, you're not going to be conducting yourself like a horse. And if you're not conducting yourself like a horse, it means you're basically not a horse. Pero no, eso no es cierto, porque podemos pensar que porque somos indígenas no vamos a dejar de serlo si estamos en su sistema, pero si tú eres un caballo y piensas como una vaca, pues no vas a poder hacer lo que los caballos tienen que hacer. So, this is the reason why we identify that our people, before we deal with the non-native world, we must return to our traditional councils under the Great Law of Peace so that we can then
have proper interaction because we will be correct in our identity. Y es por eso que decimos que antes de ir con el mundo no indígena tenemos que concentrarnos en nuestros consejos para que nuestra identidad esté sólida y a partir de esa solidez, entonces sí podamos ir a interactuar porque de esta forma nuestra interacción será sólida en nuestra identidad. So this does not mean we are not to assist. Entonces no significa que no tengamos que ayudar. Of course, we are to assist them because we know they're in desperate need of common sense. Por supuesto que sí hay que ayudar porque sabemos que están en una necesidad urgente de sentido común. But how the participation is we stand there within our identity, we have our counsel, and then through the proper relationship. Pero cómo la interacción funciona es que estamos nosotros con nuestros consejos y luego con esta interacción adecuada Of the two-row wampum, del wampum de 2 vías, where we are us and they are them. There is no confusing this in between. en donde nosotros somos nosotros y ellos son ellos y no hay que confundirse aquí en medio. So we basically come into the public square together, Entonces venimos a la arena pública juntos, but no matter what, we are not in the same place and time pero sin importar, no estamos en el mismo lugar y tiempo, because they are going through a correction of their corruptions. porque ellos están pasando por una corrección de sus corrupciones We do not have those corruptions. y nosotros no las tenemos. So it is not for us to be going through the correction process on something that we don't have to correct. Entonces no somos nosotros los que tenemos que ir en proceso de corrección de algo que no tenemos que corregir. We don't take a heart medication unless we are sick. No tomamos un medicamento para el corazón a menos de que estemos enfermos. If we're not sick and we take that medication could even kill us. Y si no estamos enfermos y tomamos ese medicamento, puede que esa medicina inclusive nos mate. So we must continue to see the way that our ancestors seen things. Entonces tenemos que continuar viendo la forma en la que nuestros ancestros veían las cosas. From within the reality of the big picture as to what has happened and what is continuing to happen upon our Mother Earth. De la realidad de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo sobre nuestra madre tierra. So the warning is basically, don't go and join them. Entonces la advertencia es básicamente no vayan a unirse a ellos, Because to join them would mean to go and stand in the ranks of their army. porque unirse a ellos significaría irse a parar en los rangos de su milicia. And if their army is getting bombed because they deserve it, Y si su milicia está siendo bombardeada porque así lo merecen, then we will be there getting bombed along with them. The one who deserves it, we will be there. We don't deserve it, we'll be getting destroyed with them in their process. entonces el que lo merece se hace bombardear y si estamos ahí al lado de ellos, nos vamos a hacer destruir al lado de ellos. And that is not leadership. Y eso no es liderazgo. The original peoples of Turtle Island are in the position of leading the corrections in this world. Y son los pueblos originarios que se encuentran en la posición de liderar las corrupciones, la corrección de las corrupciones de este mundo. We are not following. No estamos siguiendo. And so, just this warning for the people to be careful, not to be consumed in the moment, and to become them. Entonces, nada más una advertencia para la gente de no estar, digamos, dirigidos por el momento y dejarse consumir por ellos. The reality is, it is them that must become us. Porque la realidad es que son ellos los que tienen que volverse nosotros. In meaning, as far as the thinking process. Por supuesto, cuando hablamos del modo de pensamiento, They need to fix their head. necesitan arreglar su cabeza, They screwed their own head up. porque fue su cabeza la que arruinaron. Their male dominance has completely compromised their intellectual capacities. Y es la dominación masculina la que ha comprometido sus capacidades intelectuales They just cannot think like humans anymore. y no pueden pensar como humanos. So we cannot be consumed into the non-human-like thinking of democracy.
y no podemos dejarnos consumir por la forma antihumana de la democracia. Yeah, so that's it. Y eso es todo. What time is it? It's 3:48. Okay, we have 10 minutes left. Nos quedan 10 minutos. We'll go to who didn't speak yet. Pablo no ha hablado. No sé si gustas decir algo, Pablo. Pablo hasn't spoken. I don't know if you would like to say something. Escuchar. No. Escuchamos. Ah, ya me oyen, sí. Soy Pablo, hijo de Natacha, nieto de Isabel y bisnieto de Salomé, en la República Dominicana, mi país actual, el llamado México, o Mexico, Mextlichiclicó, lugar del ombligo de la luna, con un nombre náhuatl. Es un país grande con 120 millones. Desde aquí nos solidarizamos con los mapuches y los chilenos. Mandé un mensaje a Curiao de la Universidad de Chile, Autónoma de Chile. Y nosotros también estamos teniendo violencia continua. Cada semana tenemos masacres. La demencia que hablaba Stuart, esa demencia inhumana está multiplicándose bastante. En el planeta entero, un joven de 8 años, un joven puede disparar a 8 y matar a 8 personas. I did not allow me to present myself. I'm Pablo from Mexico, Mextlichiclicó, the place of the moon. We also have great violence every week. We're having massacres in which 10 or 20 persons are killed every day in a large country, 120 million. We agree with what they say about the Mapuche peoples, how they have been slaughtered with extreme cruelty from that young man till a few days ago in the streets of Santiago. And we do recognize there is a human component in all these our peoples called Indian, where this message of love is so powerful. Así que creemos que el mensaje del amor efectivamente es más poderoso y contra la demencia que está ocupando las conciencias de los bebés, de los pequeños, de los niños y de los jóvenes. It's against this dementia that is taking over the consciousness of babies to preschool children and to youths to become murderers. Todo eso es una porquería. It's such a terrible thing that happens, and yet we do have these messages from the past and from the present of the Indian peoples. So we do have to recover that. I myself been working as a doctor in medical stuff, measuring, weighing little children. Me he dedicado como médico a pesar y medir niños to define there's hunger in the mountains of Mexico, and we surely believe beyond to all across America, to the Mapuches lands, where things haven't, donde las cosas no han mejorado, where things haven't improved in terms of preschool children famine in the mountains. En lo que se refiere a la hambruna preescolar en las montañas, we have significant demonstrations of that. That is violence too, which doesn't appear even in the disasters committees, not to say the press. O sea que no aparece ni en los comités de desastres, el desastre de los niños preescolares en las montañas,
que seguro está en Guatemala, está en todas las partes montañosas y selváticas y desérticas de América. Es decir, que se extiende a otras partes de las, which is going across the mountains and the jungle and the desert areas of America. Hemos constatado que no hay mejoría de la nutrición en encuestas urbanas de la misma ciudad de San Cristóbal, Chiapas, 1986, 96, 2006. We carried out surveys, preschool children also. There was no improvement between 86, 96, and 2006. Therefore, the rural, obviously, much less, since large migrations into the cities and the US specifically have increased, as you know, badly. Todo eso con las migraciones es evidente que no ha mejorado. Nuestras soluciones entonces están en la recuperación, la reconstitución de nuestras naciones. So solutions are in the reconstitution of our nations. Y creemos que es mejor que estar repartiendo comida a lo menso, stupidly distributing food solves nothing or barely nothing, one child or two when you have hundreds of thousands. Cuando son cientos y miles, pues obviamente no, obviously, it doesn't help. La solución está en recuperar lo humano contra la dominación esclavista, capitalista y machista, which is so weird, imposed more and more, que se impone cada vez más. Por eso pensamos que los diccionarios son buenos. Ojalá que puedan ver esa lista con el maestro que perdimos with your elder teacher who couldn't talk to. I hope you do advance with that. There are other things we can do as well. También hay otras cosas que podemos hacer. Gracias. Thanks. Gracias, Pablo. Thank you so much. When what do we see in the world if we look at the world in the past 2,000 years? If we condense it into, say, under a minute, we watch what took place. Si digamos, he's coming, by the way. Cuando vemos a los últimos 2,000 años del mundo y lo condensamos en un minuto. Hey, it's a good thing you're here. There's a guy that was just talking about you on the Zoom. Right? Guayaguero acaba de llegar porque lo convocaste, Pablo. Okay. I'll just finish on this little thing, and then Guayaguero will come in here. When we look at the last couple of thousand years in under a minute, De nuevo, cuando vemos en los últimos años en un minuto, we'll see an action obviously happening to humans. vamos a ver una acción que le ocurre a los humanos. We'll see humans if this is the earth. Y si esta es la Tierra, I don't know if you can see actually. no sé si lo pueden Well, ver. there's all kind of stuff on the table here. Hay un montón de cosas en la mesa aquí. If those are the people in their territories, Si estas son las personas en sus territorios, what we see is that things are being moved around, uprooted. lo que vemos es que las cosas fueron movidas, desenraizadas. All the peoples on earth have been uprooted. Todas las personas en la Tierra han sido desenraizadas. But here in Turtle Island, this is the only place where the people have not left. Pero aquí en la isla de la Tortuga es el único lugar en que la gente no se ha ido. Everybody else has left. Todo mundo se fue. Now think of this. Is there any other place on earth where you will find a large concentration of Mohawks, Mapuches, Mayans, or Hopis? Any other place on earth where you're going to find a large concentration of that? Díganme de otro lugar en el mundo en el que tengamos una gran concentración, digamos, de Mohawk, de Mapuche, etcétera, de Hopi. You won't find that because we never left. No lo vas a encontrar porque nunca nos fuimos. We're still in our home. Todavía estamos en nuestra casa. And so we can see then, if we're looking in this under 1 minute compression of the last 2,000 years, Y si vemos esta compresión de 2,000 años en un minuto, everyone else has been disrupted and is in chaos and is
been shifted all around the earth, even right up until this second. We know this is still happening in the non-native world. You're still bombing countries, and you're still taking those families and taking them from the countries and bringing them to the countries that bombed them. Todo el resto del mundo ha sido molestado, digamos, por esta violencia, y inclusive hasta el día de hoy sigue habiendo países que avientan bombas a otros lugares. That's everybody else, and then there's us. Entonces está todo el resto del mundo y nosotros, We're still in our home. que aún estamos en nuestra casa, We're still in place. en su lugar. Everything has succumbed to this storm, Y todo se ha rendido a esta tormenta, except for us. a excepción de nosotros. Wow, does this make us so great? Are we so powerful? ¿Y esto hace que seamos tan grandes o poderosos? No. No. We're humans just like everybody else, and you can see that all the rest of the humans in the world, they can kill us off like they've been doing for 500 years. Somos humanos como el resto de la gente, y pueden ver muy bien que el resto de los humanos los pueden matar en un minuto como lo han hecho en el resto de los años. But it doesn't seem to change our position. Pero eso no cambia nuestra posición. We are still in our position, Aún estamos aquí, still in our home, en casa, still maintaining peace in light of all the war that you, this world, everyone in the world has brought here to us. manteniendo la gran ley de la paz a pesar de la gran guerra que todo mundo ha traído. And we are still talking about that love Y aún estamos hablando de este amor, when everybody else is still talking about war. cuando todo mundo está hablando aún de la guerra. So when we compress these things, the last 2,000 years, into under a minute, we can then see a little bit clearer a reality as to what is really happening to us. Entonces podemos ver lo que nos está ocurriendo más claramente si condensamos los últimos 2000 años en un solo minuto. How are all these people being shifted around the world as immigrants, as refugees? ¿Cómo es que la gente sigue siendo llevada de un lado a otro como refugiados o como inmigrantes? Something is doing it. Something is actually shifting them. Algo lo está haciendo, es de hecho alguien quien nos está cambiando de lugar. Here in so-called Canada, you can see that happening through their Prime Minister, Justin Trudeau, creating policies to first bomb them and then create a policy to bring the refugees into this country. Aquí el así llamado Canadá con Trudeau crea políticas en las que van a bombardear a un país y luego van a traerse a la gente bombardeada para hacerlos refugiados aquí. This is a double insanity. It's a two-sided insanity. Esa es una doble locura, una locura de dos lados. First off, the insane people in the non-native world who call themselves civilized, who wage war everywhere around the world, all the members of NATO. Primero, la gente que se llama a sí misma civilizada, pero que van a hacerle la guerra a todos los otros países mediante la OTAN. These people are outright insane. Esta gente está literalmente loca. And then when they bomb the people, and they leave them no choice but to become refugees. I mean, you can't stay in your house if they keep dropping bombs on your house. You can stay there, you'll die. Y luego cuando bombardean a la gente porque los hacen salir de sus casas, porque obviamente no te puedes quedar ahí si no te van a matar. But then the double insanity is when those people then come to the country that bombed them. Pero luego la doble locura es cuando esa gente, para salir de esos bombardeos, vienen al país que los bombardeó. It just shows if there's a double insanity, there is a complete lack of common sense, a complete lack of humanity everywhere. Y si hay una doble locura, significa que hay una gran falta de sentido común y de humanidad en todos lados. This is where the non-native world has to realize about the relationship, the unique relationship that we have. Y es ahí en donde el mundo no indígena debe darse cuenta de la relación única que tenemos. Why is it in this flood? It's a raging flood that has washed away all your homes, washed away your families, brought them down this raging river, but in the middle of this raging river, we are standing there, not moving. We are Dewanoge. Porque estamos, a pesar de este gran río completamente inundado con aguas difíciles, y somos el único que está de pie en la piedra por sí mismo, solo, de Dewanoge. This is the non-native world's unique relationship with us.
Esta es la única relación del no indígena con nosotros. The non-native world just doesn't know it yet. Es solo que el mundo indígena no lo sabe. But if you're washed away in the raging river and you're trying to grab onto something, the only thing that's going to save you is something that is solid. Pero si te vas en el río que está completamente con aguas difíciles y vas flotando en él, lo único que te va a poder salvar es algo que está anclado sólidamente. And this is what Guyana Goa does. It makes the person solid. Y eso es lo que hace la gran ley de la paz, hace a la persona sólida. In the longhouse, there is a time called Adunwa. En la casa larga hay un tiempo que se llama el atunwa, And this is the official naming process of our children. y es el nombramiento oficial de nuestros niños en la casa larga. When the male children are named, Cuando los niños, los hombrecitos, les da su nombre, it doesn't have to happen the same way as the life giver children, the female children. no tiene que ser de la misma forma que a las niñas bebecitas. This is their line. We are born into their line. This is their house. We are born into their house. Porque esa es su línea y estamos naciendo en su casa. But for us males, Pero para nosotros los hombres, being in their house, estando en la casa de ellas, there's a different way of naming us. hay una forma distinta de nombrarnos. And when this takes place, the uncle of the child is to hold that baby in his hands, walk up and down the longhouse, and sing that baby's name. Y cuando esto ocurre, el tío del bebé debe de tomarlo en sus brazos y caminar con él de arriba hacia abajo por la casa larga, mencionando su nombre. And in their song, in their oration, they identify. Y en su canción, en su oración, identifican My head is firm. I am of the longhouse. que mi cabeza está firme y soy de la casa larga. I know who I am, where I am, when I am. Y sé quién soy, cuándo estoy y dónde estoy. I can trace my lineage all the way back to Sky Woman herself. Y puedo marcar, identificar mi lineaje hasta la mujer del cielo ella misma. This is what is solid in this world. Esto es lo que es sólido en este mundo. This is the only thing that will remain in that raging river. Y es lo único que va a permanecer en ese río furioso. It is the only solid. Lo único sólido. And this is your unique relationship with us. Y esta es su única relación con nosotros. The non-native world has something solid to grab onto. El mundo no indígena tiene algo sólido a lo cual agarrarse. You can be washed away, Pueden hacerse ir con el río furioso, or if your hearts and minds are pure, o si sus corazones y cabezas son puras, you can trace the white roots back to the base of the great white pine. pueden volver a retrasar las raíces de la paz hasta el pino de la paz. And if you show that you are willing to abide by the laws of the Guyana Goa, Y si demuestran que están listos para obedecer las leyes de la gran ley de la paz, you may find your place. You may sit with the people pueden sentarse entre las personas at the base of the great tree of peace. a la base del árbol de la paz. This is the correction process. Y ese es el proceso de corrección. It is happening whether any person wants to believe it or not. Que está ocurriendo sin importar si la gente lo cree o no. And like in that raging river, all of us are subjected to it. If your heart is not pure, you do not function under Guyana Goa, you will get washed away in that river. Y en este río furioso, si su corazón no está limpio y su corazón no funciona con la gran ley de la paz, ustedes van a irse en este río furioso. This is the way of creation. Esta es la forma en la que la creación funciona. Modern science identifies this. Y es la ciencia moderna la que identifica esto. It is the way of our DNA. Es la forma en la que el ADN funciona. So it happens every second of the day in every cell in our body. Entonces ocurre cada segundo del día en nuestro cuerpo. And that means, therefore, it is happening to our bodies, to us. Y esto significa que nos ocurre a nosotros. And this is happening to every human being on the planet. Y a cada ser humano en nuestra madre tierra. Because it is a larger process that we are all subjected to. Porque es un proceso más grande al cual estamos sujetos.
So it's a matter of us coming into order, returning to our original instruction. Entonces es un hecho de que volvamos a nuestra instrucción original. This is what we are working on. Y eso es en lo que estamos trabajando. This is what we are doing together. Y lo que estamos haciendo juntos. Together we will continue, Y vamos a continuar regardless of who is there. sin importar quién esté ahí. The truth is going to remain the truth, and that is the only thing we can cling on to. La verdad va a seguir siendo la verdad y es lo único a lo que nos podemos agarrar. If there is any final words anybody wants to share, we are going to have to come to a close. Y si entonces hubiese unas últimas palabras que alguien quisiera compartir, porque tenemos que terminar pronto. Well, this has been an extremely busy weekend for us here. Y este ha sido un fin de semana bastante ocupado aquí. We have been going nonstop, Estamos yendo todo el tiempo, not only the weekend, but continuously. no nada más el fin de semana, sino But- seguido. Friday, we had something. What did we have? The interview. We had an interview Friday afternoon, and then we did the opening at an event at Concordia University Friday evening. Very big thing. And then yesterday we had the Women's Constitution, Women's Nation here, and then also had to go and do an opening for Amnesty International, about an hour away. And then today, this morning, this Eagle and Condor, Reconstitution. And then now we have to go into the Ganyangahaga class. And then at 5 o'clock, we're going to bring the Mohawk Moon Teaching Sharing Circle, Comparative Science Sharing Circle, to a neighboring community, neighboring municipality of Chattagee, to bring the information to the non-native world. Entonces hicimos aperturas, tuvimos consejos y ahorita acabamos de tener ese proceso, vamos a tener el curso de lengua y más tarde vamos a llevar las enseñanzas de la luna a la comunidad vecina de Chattagee. So we're very busy. We'll go, if there's anybody who has any final words, then we'll go here and one there. Entonces, si alguien tiene unas últimas palabras, empezaríamos por aquí y luego en la computadora. If you do, let's try to be as brief as we can. Entonces, si tienen algo que decir, nada más le pediríamos que fuera de la forma más cortita. Anybody? Is there anybody in the Zoom? ¿Hay alguien en el Zoom que quisiera decir algo? Brief as possible. No, there's nobody there. Okay, if there's nobody in the Zoom has any final comment, then we'll go here. Anybody, any final comment? ¿Aquí hay alguien que tenga un comentario final? Okay, then we're going to close. Entonces vamos a cerrar. It's kind of crazy. We have to close this Zoom and then open up another Zoom, right, for the Ganyangeha class. Entonces tenemos que cerrar este Zoom para poder volver a abrir el otro para la clase de lengua. Entonces los vemos en el otro en la clase de lengua. So just for the sake of future perception, Entonces para una futura percepción, you know, if anybody's watching these videos in the future, si alguien ve estos videos, we don't want anyone to have the false impression of, oh, look, sometimes they do openings, sometimes they don't, like it's a elective thing. no queremos que piensen que a veces hacen cierres y a veces no, como si fuera algo que hay que escoger. So for that reason solely, we're going to have to do a closing, close this Zoom, and do another opening. That's what we're going to do. Y es So, por eso que vamos a cerrar y volver a abrir para el próximo. so we're going to close. Entonces vamos a cerrar. Oh, wait, Veo yeah, que yeah. ya You gotta, while you're here, you gotta see him. You want to do Wait. Reconstitution ceremony. Which kind of? Pablo. He just mentioned you about, you know, so Because just, he's the one that has the dictionary, you know, yeah, the project of the dictionary. you know, he's the one working on the language, so. Congratulations, Pablo. Felicidades, Pablo, dice Guayaguero. So maybe, Pablo, maybe we should end this, come back into the Ganyangeha class, because I don't know if you can join us for our Mohawk class, but this is where
Guayagero is translating, sharing, teaching us the great law of peace in Ganyangeha. Entonces, Pablo, no sé si puedas volver ahorita que cerremos este Zoom y que abramos el otro para que entres a la traducción que hacemos de la Gran Ley de la Paz con Guayaguero. Okay, so let's just close them. Ahora que ahora se acaba, vamos a tomar otra cosa que cuesta terror, se va luego, luego, no vino Reconstitution Council, vamos a ver con Chimichim de Livato, di Chimotos, Ori Hoyanda, tanto que ahora en el Kimura di Kiviston, Woods, and the Quakums in a water in Bulgaria, with cantons adesso. Il caroia tenio che dice in Cessus, o Cito Gold in the Sua, alla Canoagon, che dice Casseruis, tanto che non è quella persona, si sei a quei voti in cui vogliono. Ora qui le ore si deriva quelli, la teneta per tocca, con i senè, quello sa, non sai solo votato, sono in quel agosto. Grazie, stiamo, merci. Yeah. Thank you. So, Pablo, we just wrote the code on the chat so you can copy-paste it on the Zoom for entering into the new Zoom. Entonces, nada más, Pablo, y para todo el mundo, acabamos de poner en el chat del Zoom el código para que lo puedas copiar y pegar para entrar al próximo Zoom. También te lo puedo mandar por correo. Entonces, nada más tenemos que cerrar este para abrir el otro. So we only have to close this code to open the next one. So see you soon, Okay. everybody. Thank you so much. I'm gonna close the YouTube also and restart another one. So, okay, done. Oh no, why did I do that? No, shit. Glasses. Yeah. I always come. You'll notice when you're doing the class. Yeah, you're down. Yeah.